No. Poštovane gospođe i gospodo, kolegice i kolege, povjesničari, poštovane ekscelencije, ja se nadam da ću osim ambasadora Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike pozdraviti i druge ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Grčke i Italije, predstavnici australskog, japanskog, kanadskog i kineskog veleposlanstva, poštovani izaslaniče gradonačelnika grada Zagreba, poštovani uzvanici i gosti koji će biti u panelu iza prvoga dijela i u okruglom stolu u drugom dijelu sastanka. Ovo je konferencija koju zajednički organiziraju Friedrich-Ebert-Stiftung u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, koja je naslovljena "Može li kraj povijesti spasiti Hrvatsku?". Prije nekoliko godina ponovo je otvorena rasprava o slavnoj frazi o kraju prošlosti, o kraju povijesti, potaknuta rastućim populizmom u Europi i drugim problemima za liberalnu demokraciju. Međutim, ta je fraza obilježila i ulazak Hrvatske u jednu drugu etapu kad je postala samostalna država. U proteklih 25 godina koliko živimo u kraju povijesti, mi smo se u ovoj zemlji neprestano iznova bavili, često na potpuno rekao bih krivi ili besplodan način, raspravama o onome što se zbilo naročito u posljednjih 100 godina, naročito u nekim razdobljima od tih 100 godina. Ova konferencija bi stoga trebala dotaknuti pitanje manipulacije prošlošću, povijesnog revizionizma u Hrvatskoj, međutim trebala bi otići korak dalje i ponuditi određena rješenja kako iz toga stanja izaći, što bi svaki od sudionika predložio da se neprestano ponavljanje istih rasprava, istih argumenata završi. Ja ću sada dati riječ predstavniku organizatora, direktoru Friedrich-Ebert-Stiftunga iz Zagreba, Maxu Brendlu, koji će biti prvi od 4 glavna govornika u ovom prvom satu konferencije. Max, izvolite. Dobro jutro I dobrodošli. My name is Max Brendle. Excellencies, ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome you here to this conference. The political dealings with history, the end of history, political revisionism and manipulation of the past is our title today, and you can already see that it's a difficult topic that we are trying to address today. I'm Max Brendle, one of the organizers from the Friedrich-Ebert-Stiftung in Zagreb. We've been here for more than 20 years with the Friedrich-Ebert-Stiftung. It's a German political foundation dedicated to democracy and European values. And my foundation also was prohibited during the Third Reich and Nazi rule in Germany and was re-established in 1954 as a school for democracy for the Germans. And in Germany, the topic of dealing with the past, of Vergangenheitsbewältigung, has also a very difficult one, and it took almost 25 years until the end of the 1960s that we had a very interesting and sobering debate about this. And it is also at the core of our values in Friedrich-Ebert-Stiftung to address this topic in Germany and abroad, and I hope that we can make a contribution here. It's not only the difficult history of the legacy of the Third Reich and the Holocaust in Germany, it's also a second layer that we have to deal with when we talk about the legacy of the SED regime in East Germany and the socialist Germany. So we have to deal with a very complicated theory and politics of history. And as I can see in the Croatian society, this is also a topic
that is drawing a lot of attention, not only to historians, and that is still splitting the society in Croatia. We are doing this together with a partner institution, Miko Tripalo, and I'm glad that we have found a partner that is interested in addressing this subject here together with us, and that can bring a lot of expertise to this topic. And I'd like to thank Trutko Jakovina, who is going to be the moderator today and who has helped to organize this conference. And I was also glad that we can bring a number of interesting guests from Germany, from France, and from Britain as experts that are going to present, and that will then lead to a discussion. And I'm also thankful for the support of the German, British, and French embassies for this event. So I'm sure that it will be a contribution to the debate in Croatia on this difficult topic, and I hope that we can get to a point where this debate is not used much more any longer to point to the guilt of the other side and to try to measure it and somehow outweigh it in the debate, but where we come to a point where we see that the difficult things that have happened in history, the terrible atrocities, are something that must not happen to us as human beings and as citizens, and that we can find a way to deal with them in a democratic society and to have a debate and to deal with them. So thank you very much, and I'll hand over to Trutko again. Hvala lijepa. Kratka uvodna riječ predsjednika Upravnog odbora Centara Miko Tripalo, Gorana Radmana. Poštovani sudionici okrugloga stola, poštovani gosti, uzvanici, Your Excellencies, Your Lady Excellence. Pozdravljam vas u ime Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Taj centar osnovan je 2003. godine sa namjerom, idejom da brine o intelektualnoj baštini Mike Tripala, dugogodišnjeg političara i borca za demokraciju i pravo. Naša ideja brige za tu baštinu bila je usmjerena s jednim dijelom na to da se pobrine za ono što je Miko osobno ostavio našem društvu, a s druge strane da potiče u društvu rasprave, da inicira javne politike u onim oblastima, onim sferama društvenog angažmana koji vjerujemo da jesu mišljeni ka progresu, ka napretku Hrvatske. Neke od naših inicijativa, kao što su bili korupcija, teritorijalno ustrojstvo, a u zadnje vrijeme i čitava nova područja sociodemografskih promjena, posebno u mladoj generaciji, promjena u vrijednosnim strukturama društva, na neki način dovode sve bliže temi koju smo danas odabrali za naš razgovor. O njoj već nekoliko godina razgovaramo u Centru Miko Tripalo, jer primjetno je da ne samo da je povijest postala jedno područje nastojanja za političkim, ideološkim utjecajima, jer to je inače sudbina vjerojatno struke povijesne. Ali nas je zatekla činjenica da je sve više političkih inicijativa, političkih pokreta, pa čak i političkih institucija koje su osnovane sa namjerom da uzmu sebi za pravo tumačiti povijest. Iako se povijesna struka godinama dobro nosila sa nastojanjima utjecaja na struku, naravno uz sve moguće varijacije i intenzitete kroz koje je sama prolazila, nas je ipak posebno zabrinula činjenica da se među institucionalnim političarima u posljednje vrijeme našlo jako puno povjesničara koji su uzeli za pravo da svoje političke pozicije, svoje političke ovlasti pretvore u na neki način svoj obračun sa bilo stručnim, bilo svojim ideološkim frustracijama. Sve je to utjecalo značajno na javnost i na neki način potaknulo nas da probamo mobilizirati javnost i struku, da ponovno porazgovaramo o tome i da vidimo što se u stvari događa.
Je li moguće da probamo ipak mobilizirati intelektualne i društvene kapacitete Hrvatske i usmjeriti ih ka onom što svi želimo, ka pozitivnim društvenim promjenama u budućnosti? Tražili smo, i drago mi je što mogu reći da smo našli i odgovarajućeg partnera. Friedrich-Ebert-Stiftung se pokazao kao odličan partner u pripremi i organizaciji. Ja im se iskreno zahvaljujem na tome i vjerujem da ćemo, s obzirom na veliki broj prisutnih, ali i kvalitetnih sudionika rasprave danas, uživati u dobrom, demokratskom, plodnom dijalogu u ovoj temi. Još jednom svima srdačne zahvale na dolasku i želim uspješan dan. Hvala lijepa. Uvodne riječi dvojice veleposlanika. Najprije njegova ekscelencija Thomas Schulze, veleposlanik Savezne Republike Njemačke u Zagrebu. Lieber Herr Brendle, dear Mr. Radman, dear Mr. Jakovina, Ambassador Meunier, cher Philippe, dear panelists, dear colleagues, ladies and gentlemen, the Friedrich-Ebert Foundation has a reputation not to shy away from difficult topics, and rightly so. Given the challenges we are currently facing, it is all the more surprising that in many countries in Europe, my own included, some people seem to be more interested to focus on negatively reinterpreting the past rather than positively shaping the future. It is therefore a particular honor and pleasure for me to be given the opportunity to address such a distinguished audience on history, but with an outlook towards the future. Talking about history and its lessons for the future is actually quite high on the agenda of my embassy. And that is not because we want to become scholars in history. I will definitely leave this to the experts in the room. But there's another reason. It is because history very much matters for today's political life in many countries, and maybe even more so here in Croatia and in neighboring countries. Just a few weeks ago, my French colleague, Ambassador Meunier, our Canadian and British colleagues and myself produced a video clip and initiated a televised roundtable discussion on the centenary of the Battle of Vimy, fought in France during the First World War between soldiers from those four countries. Don't be worried. It wasn't a reenactment of historic victories or defeats. The key message was how enemies of the past have become friends and trusted partners, and I think we managed to convey this message. We were very pleased to also have Zvonko Kusic participating in the debate. He is president of the Croatian Academy of Science and Arts, HAZU, and president of the recently installed Croatian Historical Commission on the legacy of totalitarian regimes of the past, which is subject to public debate here in Croatia. And a second event. Just 2 days ago on Monday, a French-German symposium on experiences from places of remembrance was held in the town of Petrinja, strongly supported by the German-French so-called Élysée Fund and in partnership with the local and regional NGO Youth Initiative for Human Rights. I have to admit, I was more than baffled when veteran representatives showed up unannounced and accused the Croatian organizer of not being grateful to the defenders of the homeland of the 1990s, the so-called branitelli, just because they were making the case of remembering the victims on both sides and are trying to establish non-biased facts about their numbers. So, we all see that emotions of the past still matter very much, here and elsewhere. That is why remembrance and establishing the facts about the past is so important. And even more important to me is the twin brother of remembrance, reconciliation. Reconciliation turns the views towards the future.
It requires to really getting into touch with each other in order to positively and constructively deal with the enemy of yesterday, who is the neighbor of today and tomorrow. Living together and shaping a joint future is so much better for both sides than living against or just next to each other, even though this may sometimes be hard to digest because of the pain and sorrow or even hatred of the past. But I am convinced that it is the only way towards a future of peace and prosperity. After all, this is what our European house is all about. Speaking from the German experience, I'm very glad that we were given another chance after World War II, the Holocaust and all other terrible crimes committed by Nazi Germany. After the Allied victory, courageous politicians and other courageous people in Germany and in the neighboring countries reached out to previous enemies, started communication again, and paved the way for a more peaceful future. As a German, I'm grateful that together with all our neighbors, we could jointly develop a common culture of commemoration and reconciliation. And I look at Philippe, we're doing a lot of projects together. Young people in all these countries grow up with a much more open and tolerant spirit. They travel and study cross-border. Still, it needs constant work and efforts to keep the high level of trust on both sides. This is not a concluded project, but ongoing and very lively. In particular, the French-German reconciliation and now strong partnership is a huge historical achievement that is deeply rooted in both societies as well as in the political landscape of Europe. It was possible to break the loop of repeated German-French struggles of the 19th and early 20th century, a precondition also for European cooperation as we experience every day in the European Union. The European Union started as an economic project and single market, as a vehicle for closer cooperation in other fields. But today it is much more. Even if some might see it as too bureaucratic, at its core, at the core of the European Union is still a peace project. In our turbulent world of crisis, this project of establishing and maintaining the peace is more important than ever. And precisely in these challenging times, we need to understand Europe is not the problem. Europe is the most important part of the solution to the problems at hand. Therefore, the European project is also instrumental in breaking the loop of historical rivalries and tensions. This also applies to Croatia. Breaking the loop of repeating the struggles of the parents and grandparents and all these overwhelming personal and political references to the past decades, including right back to the 1940s, would be, in my view, an important step for Croatian society. Don't get me wrong, we're not giving recipes how to deal with it, because every historical setting is different and every state, every nation, every society must find its own path towards reconciliation. But there are examples which prove it can work. However, successful reconciliation and coming to terms with its history would, in my view, greatly help Croatian society and politics in reducing the divisions and ruptures that still mark political debate in the country and beyond. In this regard, the newly established Commission can really contribute substantially. I think, therefore, that today's event is quite timely and definitely important, and I'm happy that Croatian, German and French scientists were brought together by Friedrich-Ebert Foundation and the Center for Democracy and Law, Miko Tripalo, to discuss these issues of the past that are highly relevant for the present and the future of all of us. Thank you all very much for being here, and a special thanks to the organizers. We are all certainly very much looking forward to listening to the debate. However, unfortunately, I will have to leave a little bit early due to other commitments. My apologies. Mr. Hartig of my embassy will stay, however. Thank you. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada Njegova ekscelencija, veleposlanik Francuske Republike u Hrvatskoj, Filip Munije.
Mesdames et messieurs les professeurs, chers amis de Croatie, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Thomas, mais je voudrais vous dire que je souscris au discours de l'ambassadeur d'Allemagne, et je voudrais également vous signaler la présence des ambassadeurs du Royaume-Uni, d'Italie et de Grèce dans cette salle, et je les remercie ainsi que les organisateurs de ce séminaire. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour ce séminaire qui rassemble d'éminents chercheurs et historiens sur des défis actuels pour nos démocraties et des défis que nous devons absolument relever. Je ne répéterai pas ce qui a été dit par Thomas, et je voudrais me concentrer sur le fait que les défis sont les mêmes, mais qu'ils prennent une nouvelle dimension dans la période actuelle. Les phénomènes de prolifération de fausses nouvelles instillées par certains et considérablement amplifiées par les réseaux sociaux, ainsi que la relativisation des informations les unes par rapport aux autres, peuvent donner l'impression à certains d'entre nous de perdre pied dans un monde où d'une seconde à l'autre, une vérité peut chasser l'autre. Pour reprendre l'expression du professeur Patrick Boucheron, que nous avons la chance d'accueillir ici, on assiste au spectacle d'une parole dont on n'attend plus d'effet de vérité. L'exemple le plus frappant, le plus glaçant, est le phénomène de rumeur, de manipulation et finalement de réécriture de l'histoire en dehors des travaux de recherche scientifique qui aboutissent au révisionnisme et à la forme la plus sinistre, la négation des crimes contre l'humanité, la négation même de la Shoah. Ces rumeurs et ces désinformations vont également à l'encontre de la notion même de politique publique. Elles sapent, par exemple, l'efficacité de nos politiques de santé publique. Les rumeurs coupent toute efficacité à cette grande solidarité humaine qui est de lutter pour la santé de tous, à l'intérieur d'une nation et à l'extérieur sur le plan international. Elles entraînent une perte des repères démocratiques et des valeurs de solidarité. Elles vont ainsi à l'encontre de l'Europe telle qu'elle s'est construite avec les cités du Moyen-Âge, puis depuis 60 ans avec les traités d'Union européenne. Ces manipulations cherchent aujourd'hui à nous faire baisser la garde au moment où la vigilance et la résilience de nos sociétés contre le terrorisme sont cruciales. Et je voudrais faire référence aux victimes de l'attentat de Manchester avant-hier. Or, nous savons que sur toutes ces questions, c'est bien l'Europe qui nous permettra de relever collectivement les défis de la mondialisation. Je me permets de le souligner ici, aux côtés de mon collègue l'ambassadeur d'Allemagne et de nos amis croates rassemblés dans cette salle. Je voudrais également vous dire quelques mots du professeur Patrick Boucheron, qui nous fait l'honneur d'être ici à Zagreb, et c'est un grand privilège pour moi de l'accueillir. Présenter son œuvre est un défi impossible, et M. Patrick Boucheron est professeur au Collège de France. Comme vous le savez, c'est la plus importante, la plus illustre institution universitaire française. Il est titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale », 13e, 16e siècle. Et M. Boucheron est un grand historien des cités médiévales d'Italie, notamment. Et je crois pouvoir dire qu'il manifeste aussi un grand intérêt pour les belles villes de ce pays, la Croatie. Son écriture est habitée par l'érudition,
mais aussi par la passion et par l'émotion. Il y a un mot fondamental dans son œuvre, me semble-t-il, il vous le dira beaucoup mieux que moi, c'est le mot « république ». Il traverse son travail et il marque son engagement, qu'il s'agisse d'évoquer les temps médiévaux ou nos propres temps traversés par de nouvelles peurs qui auraient pu faire vaciller la République française. Dans un bel entretien qu'il accordait à une chaîne de radio française, le professeur Boucheron disait « L'histoire s'adresse à nos vies, l'histoire peut blesser, mais aussi elle répare, nous réconcilie avec le temps. » J'espère qu'il va ici développer cette belle vision. Michel Foucault soulignait que l'histoire est l'incontournable de nos pensées. Face aux grands bouleversements et aux peurs actuelles, l'historien doit affronter des enjeux qui dépassent le simple exercice intellectuel. Ces objets sont la quête de vérité, me semble-t-il, le besoin d'une narration qui fasse sens et la présentation d'une histoire qui soit aussi une histoire transnationale. Je suis convaincu que cette journée, avec vous, contribuera à une réflexion sur les défis actuels de, bien sûr, la Croatie, mais aussi de l'humanité et de la planète. Merci de votre attention. Poštovane gospođe i gospodo, hvala lijepo. Ja ću samo još reći nekoliko riječi i možda trasirati način na koji ćemo raspravljati u drugom dijelu prvog dijela konferencije i onda nakon ručka. Ja se zahvaljujem obojici ambasadora na ovim riječima koje su dotaknule i neke od pitanja koje smo trebali spomenuti. Zahvaljujem se i na dijelom predstavljanje profesora Boucherona, što ću ja samo onda jednim kratkim dijelom nastaviti. Hrvatska je, nažalost, u proteklih 25 godina uspjela otvoriti ukupno 10 studija povijesti. Nikada nismo imali više profesionalnih povjesničara i usudio bih se reći, možda tek malo zaoštravajući, da nikada nismo imali manje utjecajnu povjesničarsku struku. Hrvatska je zemlja u kojoj stručne udruge nisu u stanju reagirati na izjavu vojnika koje govore da je povijest ideologija i da su povjesničari ideolozi. Hrvatska je država u kojoj se, zbog toga što se ne govori o žrtvama iz Domovinskog rata, miču izložbe o Ani Frank i hrvatska izložba u kojoj se ignorira proslava Dana pobjede od najviših državnih dužnosnika. Hrvatska je vjerojatno jedinstvena država u kojoj je Zakon o arhivima bio jedna od važnijih stvari na lokalnim izborima na kojima je izabrano nekoliko tisuća lokalnih dužnosnika u gradovima i selima. Hrvatska u isto vrijeme na početku razdoblja kojeg smo obilježili ili koje sam kratko u uvodnom riječi opisao kao kraj povijesti, što je zapravo teza koju bismo jednim dijelom još uvijek mogli braniti jer se nije pojavila alternativa liberalnoj demokraciji. Međutim, bez obzira na to, Hrvatska je na početku toga razdoblja, dakle koncem 80-ih, otkrila neke od traumatičnih točaka iz svoje prošlosti o kojima se nije uopće ili se govorilo vrlo malo, a zbila su se u svibnju ili između svibnja i kolovoza 1945. godine. S jedne strane je ta rasprava bila zatomljena za vrijeme rata, a onda mi se čini, i to bi mogla biti jedna od mojih teza ovdje, da je u trenutku kada je Hrvatska počela ulaziti u Europsku uniju i kada su europske integracije postale dominantne i kada je Hrvatska počela obraćati pozornost na ono što dolazi iz Brisela, taj tip verbalnog ili stvarnog rata sa susjedima ili sa bilo kojim od susjeda stavljen u drugi plan, ali se otvorila ideološka ili pseudo, ako hoćete, ideološka sfera ratovanja u
koja je ušla u hrvatsku prošlost i u kojoj se s jedne strane bori protiv komunizma, kako ga god definirali, što je, rekao bih, s druge strane posljednjih godina otvorilo ovaj veliki iskorak ka onom što ja mislim da je povijesni revizionizam u najklasičnijem obliku, dakle u kojem je postalo normalno, nešto što ipak prije nekoliko godina nije bilo normalno, da se u Jasenovcu pojavi ploča sa hrvatskom inačicom Pozdrava Sieg Heil, i da već drugu godinu za redom imamo odvojene komemoracije gdje predstavnici vlade dolaze sami, a predstavnici naroda stradalnika dolaze u odvojenim komemoracijama. Cilj ove konferencije, između ostaloga, je čuti iskustva iz drugih važnih zemalja, o čemu će govoriti povjesničari koje ću za kratko predstaviti. Međutim, cilj bi bio, sliku stanja manje-više znamo dobro i znamo koji su osnovni problemi, znamo da nemamo važnih knjiga o tome, znamo da nismo imali nikakve vidljive rezultate velikih povijesnih projekata, što bi mogao biti put ka rješenju problema. Međutim, s druge strane, cilj je pokušati predložiti kako se pomaknuti dalje. Što možemo učiniti da sutradan, iduće godine, ponovo u svibnju ili u travnju, na okrugle ili manje okrugle datume, ponovo ne govorimo o istim stvarima, s istim argumentima, najčešće sa istim govornicima, jer ta je rasprava doista u zadnjih 25 godina na ovaj način bila potpuno besplatna. U tome će nam pomoći trojica važnih povjesničara koji su u Zagrebu, i meni je stoga osobito zadovoljstvo i predstavit ću ih redom kojim će oni govoriti. Najprije predstaviti profesora Patricka Boucherona koji je jučer i održao predavanje studentima na Filozofskom fakultetu, koji jest doduše medievalist, stručnjak za talijanske komune, ili tako je njegov posao krenuo, koji će govoriti, ili čiji je naslov predavanja Režim istine povjesničara, živimo li u post-truth vremenu. Osim pitanja moći na zapadu, Patrick Boucheron je ove godine uredio i izdao jednu vrlo važnu knjigu koja je u Francuskoj otvorila raspravu o načinu na kako gledati francusku povijest kao dio svjetske povijesti. Richard Overy, sada sa University of Exeter u Ujedinjenome kraljevstvu, je već od trenutka kada se njegova knjiga Diktatori o Hitleru i Staljinu pojavila i u hrvatskom prijevodu literatura mojih studenata koje još jedan put pozdravljam ovdje, ima dosta u publici koji su Overija čitali i to će biti literatura za kolokvij idući tjedan. Tako da je, međutim, ono što su njegove posljednji radovi i knjige su radovi o bombardiranjima Europe od 1939. do 1945. jer je on između ostaloga i vojni povjesničar koji je pisao o međuratnom razdoblju, o Geringu na početku karijere, o njemačkoj povijesti, o povijesti Sovjetskog saveza i tako dalje. I konačno netko tko je ovdje najmlađi, a koga znam najduže, je moj kolega Christian Osterman, jedan od direktora u Woodrow Wilson centru u Sjedinjenim državama, povjesničar hladnog rata koji se školovao u Bonnu, Kölnu i Hamburgu, a onda preselio u Sjedinjene Američke Države i sada se osim povijesti Njemačke ili njemačke hladnoratovske povijesti između ostaloga bavi i pitanjem jugoistočne Azije i Korejom i drugim europskim pitanjima. Vrlo je važan svima nama koji se bavimo hladnim ratom zbog Cold War International History Projecta koji se odvija pod krovom Woodrow Wilson centra u Ujedinjenome kraljevstvu. Meni je silno drago da ste vas trojica ovdje i da smo vas trojicu koji se također niste međusobno poznali, da smo ih spojili. Ja se silno zahvaljujem svim ambasadorima koji su došli, ambasadorima naročito koji su govorili. Nakon
sada kratke pauze. Krenut ćemo sa plenarnim izlaganjima, a poslije ručka u drugom dijelu skupa će niz identificiranih govornika nešto vrlo kratko, do maksimalno 5 minuta reći. To ne znači da ne možete govoriti više, ali u prvom nastupu ne bi smjelo biti više od 5 minuta. S tim da je naravno ta rasprava i okrugli stol otvoren svima. Kolege koji će govoriti sa Filozofskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, novinari različitih kuća, predstavnici civilnog društva, članovi povjerenstva za suočavanje sa nedemokratskim režimima i tako dalje, će biti oni koji će raspravu održati živom ili probiti led nakon njezinoga početka. Poštovane gospođe i gospodo, dragi kolege, ja onda ovim zatvaram prvi od 3 dijela našeg okupljanja. Nakon kratke pauze ćemo nastaviti. Hvala vam lijepo.
Mislim da možemo početi, malo smo ahead of time, but should be fine, I guess. So I will continue these few introductory remarks in English. Might be easier not to mix all three languages. As I said, we'll have now three panelists who are going to talk for, let's say, 20, not more than 30 minutes each. And after all three presentations, we will open the floor for questions from the audience. I'll try to moderate that, and I just hope for as many questions as possible. So the first one will start, as it's logical, I would say, with someone who is specialist in medieval history, but also other histories, as we said, Patrick Boucheron from Collège de France. Please. Thank you very much. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir, un honneur et une responsabilité, une charge qui m'incombe de parler devant vous, en ce lieu, aujourd'hui, d'un tel sujet. Ce sujet, évidemment, il me rappelle pourquoi et comment j'ai tenté non seulement d'apprendre l'histoire, mais d'apprendre à rester historien une fois qu'on a tenté de le devenir, ce qui est un travail de tous les instants pour quelqu'un qui, comme moi, n'a jamais cru à la fin de l'histoire, qui a constaté, à hauteur d'expérience humaine, que ce qu'on nous avait en 1989 présenté ou prophétisé comme la fin de l'histoire a fait long feu. Ce qui, en revanche, n'a pas pris fin, mais en revanche a pris une acuité sans cesse plus aiguë, c'est la nécessité du travail des historiens pour défendre leur régime de vérité. Et vous l'avez dit, je suis médiéviste, mais avec cette particularité que je crois qu'étant médiéviste, on est, c'est Benedetto Croce qui le disait, d'une autre façon contemporanéiste. C'est-à-dire qu'on va chercher dans le passé ce qui, au fond, peut toujours servir d'intelligibilité à notre présent. Et j'ai plaisir et émotion à le dire ici, en Croatie, ce qui, pour moi, en tant que spécialiste des cités italiennes, parle évidemment à une conception élargie, interconnectée, de l'idée que je me fais du monde adriatique, mais en tant que je suis un historien d'abord, et donc que je tente de poser sur le monde un diagnostic sur l'aujourd'hui, la Croatie m'inspire aujourd'hui cette exigence solidaire, car personne n'est ici pour faire la leçon d'un passé, d'un pays qui est confronté à son passé. Et je me souviens de la raison pour laquelle j'ai voulu faire de l'histoire, c'était au moment, en France, au milieu des années 1980, où sévissaient ce que Pierre Vidal-Naquet a appelé les assassins de la mémoire. Ceux dont la première victoire avait été de se faire reconnaître comme révisionnistes. C'est un beau mot que la révision, quand eux-mêmes ne pratiquaient que la négation. Et nous avons à ce moment-là compris que ce combat serait un très long combat, qu'il n'était jamais gagné d'avance, qu'il serait sans cesse à recommencer, et que nous avions effectivement avec nous l'ardente nécessité de trouver les moyens de s'adresser à la société pour non pas dénoncer, non pas s'indigner, mais trouver le ton à la fois posé et
démocratique, sans écraser de nos certitudes, pour défendre un régime de vérité. Puisque nous parlons d'histoire médiévale, et puisque je cherche à rendre cette histoire médiévale serviable au présent, comment ne pas évoquer celui qui, en France, mais ailleurs, je crois, en Europe, a porté si haut ses valeurs. Je veux parler de Marc Bloch. De quelle idée Marc Bloch, quelle idée se faisait-il de la vérité et de l'ardente nécessité que nous avons en tant qu'historiens à la défendre? Celle du fils de son père, Gustave Bloch, l'un des premiers signataires de la pétition des intellectuels pour défendre l'innocence du capitaine Dreyfus, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire romaine, érudit, nous dirions aujourd'hui, mais à ce moment-là, dans la France de l'affaire Dreyfus, nous avons eu besoin des érudits pour désigner ce qui était vrai et faux. Il y avait déjà des fausses nouvelles, il y avait déjà des falsifications, le faux Henri qui désignait Dreyfus comme le coupable d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et puis, l'autre expérience, outre son républicanisme et sa judéité, et le fait qu'à ce moment-là, les Juifs de France sont des fous de la République, l'autre expérience fondatrice pour Marc Bloch dans son rôle d'historien, c'est, vous le savez sans doute, la guerre, la Première Guerre mondiale, celle qui lui inspira en 1921 un article célèbre qui s'appelle « Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre ». Il les avait connues, ces fausses nouvelles. Il les avait subies lors de son expérience de la tranchée. Il avait compris que la guerre est, je le cite, ce grand laboratoire où se déploient les caprices de la mémoire. Il avait donc mesuré comment ce qu'il appelait les bobards, ce qui, je vais y revenir, dans le l'argot des tranchées, était plus que des mensonges, plus que des fausses nouvelles lancées par l'état-major à des fins de propagande, mais des nouvelles qui étaient ni vraies ni fausses, qui oscillaient indifférentes entre deux régimes de vérité et de fiction. Il avait compris au fond qu'on jouait là de la crédulité et au fond, je cite un passage de cet article, il s'interrogeait sur le rapport entre crédulité et scepticisme et le fait que le doute était parfois aussi absurde que la foi la plus aveugle. Ainsi, au front, on voyait le même homme alternativement, voyons déjà les alternatives facts se profiler. Ainsi, au front, on voyait le même homme alternativement accepter bouche bée les récits les plus fantaisistes ou repousser avec mépris les vérités les plus solidement établies. Or voilà, Marc Bloch était un voltairien. Il croyait que les savants avaient comme métier de faire douter de tout, sauf de leur propre position, de faire vaciller tous les pouvoirs, sauf celui dans lequel ils étaient eux, qui était le temple du savoir. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est de parler du point de vue des historiens, sans pour autant défendre le point de vue des historiens. C'est de trouver les moyens démocratiques de faire reconnaître un régime de vérité sans jamais user d'un principe d'autorité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et qui est extrêmement difficile aujourd'hui.
Pourquoi aujourd'hui? Vivons-nous aujourd'hui dans l'ère post-truth, dans l'ère d'après la vérité? C'est cette question que je voudrais simplement exposer avec vous aujourd'hui, enfin, pour lancer le débat. Vous savez qu'au début de chaque année, le dictionnaire Oxford distingue le mot qui aura le plus marqué l'an passé, et on aura en 2016 30 fois plus usé du terme de post-truth qu'en 2015. Donc le mot de l'année était tout trouvé, c'est post-truth qui renvoie à des circonstances où, je cite le dictionnaire d'Oxford, les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Donc déjà, pour le dictionnaire Oxford, nous vivons essentiellement dans une politique des émotions, ce qui distingue le moment que nous sommes en train de vivre, et moins un rapport à la vérité qu'un rapport aux faits. Et c'est pour cela d'ailleurs que toute notre terminologie, y compris lorsque nous voulons débattre, hésite entre le post-truth et le post-fact, entre le post-truth politics et le post-fact area. Alors, comment débrouiller cette question? Sans doute, me semble-t-il, en pointant 3 ambiguïtés. La première, je viens de le dire, elle s'instaure entre le fait et la vérité. Dès que les historiens prétendent défendre la vérité, ils se mettent dans une mauvaise posture. Ce contre quoi bataillait Pierre Vidal-Naquet dans Les Assassins de la mémoire, ce n'était pas une atteinte à la vérité, c'était une atteinte aux faits. Et ce que les historiens doivent sans cesse dire à ceux qui les accusent d'être les dépositaires d'une vérité officielle, c'est de dire que la vérité du fait, elle ne se constate pas, elle se construit. Que cette construction, elle est méthodique, c'est un métier, mais que ce métier ne vaut rien s'il ne s'adresse pas à ceux qui sont là, le public, pour le contrôler. Car il est important d'être historien pour faire de l'histoire, mais c'est une condition ni nécessaire ni suffisante. Certains historiens ne respectent pas les règles du métier, et d'autres, sans être historiens, les respectent. Et dès lors, la première ambiguïté, à mon avis, elle est là, entre le fait et la vérité. Les historiens et les historiennes ont à charge la vérité du fait en tant qu'ils n'en sont pas dépositaires, mais qu'ils sont, parmi d'autres, les artisans méthodiques des règles de leur métier, c'est-à-dire une morale de l'exactitude, c'est-à-dire une éthique patiente de la probité. La deuxième ambiguïté, c'est celle qui, vous l'avez entendu, oppose ou distingue l'ère à la politique. Sommes-nous dans une ère post-vérité? Et alors on n'y peut rien. Et alors on ne peut que le constater ou s'en indigner. Et alors nous rentrerons dans des discussions qui, en règle générale, vont mettre en accusation, c'est le plus facile, les dispositifs techniques. C'est la faute aux réseaux sociaux, c'est la faute à Internet. Bon. Et de fait, on aura un jugement un peu vague sur l'époque. Non, l'époque n'est pas à la post-vérité. L'époque est à des politiques qui exercent la post-vérité. Et le bon mot, c'est celui qui apparaît en 2004. C'est la première apparition de post-fact politics. 2004, dans un contexte très particulier aux États-Unis.
C'est le moment où, le 5 février 2003, dans l'hémicycle de l'ONU, le secrétaire d'État américain Colin Powell brandit une petite fiole censée prouver que les Irakiens fabriquaient des armes de destruction massive, justifiant la guerre d'Irak sur, non pas une fausse nouvelle, mais un mensonge d'État. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, depuis 2004, nous sommes en difficulté. Nous, les historiens, nous, les citoyens. Nous sommes confrontés à des vagues de ce qu'on appelle le complotisme. Mais les enseignants, et je suis un enseignant, savent bien que nous aurions plus de facilité à dénoncer le complotisme si nous étions persuadés que les complots n'existent pas. Or, ils existent. Or, ils sévissent. Et donc, par conséquent, il faut, troisième distinction, qui est, me semble-t-il, essentielle aujourd'hui. Distinguer ce que je viens de dire, le mensonge d'État, de, justement, le post-fact. C'est précisément en 2005, c'est à ce moment-là que tout se fixe, que Harry Frankfurt, qui est un philosophe américain, éminent philosophe, spécialiste de Descartes, du rationalisme, écrit son livre On Bullshit, sur le bullshit, qui est un livre qui, contrairement à ce que peut laisser deviner son titre, est très sérieux. George Bush Junior était un menteur. Donald Trump, un bonimenteur, bullshitter. Quelle est la différence? La différence, c'est que le menteur sait que la vérité existe, mais il décide de s'en passer ou de la cacher. Le bonimenteur, bullshitter, c'est très proche de ce que Marc Bloch appelait justement le bobard, se moque de l'idée même de vérité et ne cherche qu'à dominer. Il ne s'attend pas à ce que l'on croit vrai, ce qu'il dit. Il veut que l'on croie en lui. Et donc, dès lors, on n'est plus du tout dans l'ancien usage du mensonge d'État, qui est vieux comme l'histoire des pouvoirs. L'art de mentir au peuple, ces mensonges nécessaires, comme disait Jonathan Swift. On est dans autre chose, qui est le seuil d'indifférence entre, justement, la vérité et la fiction. On est dans un art de dominer qui est en rupture totale avec l'histoire occidentale des pouvoirs qui toujours, vous avez cité monsieur l'ambassadeur Michel Foucault, et c'est avec lui que je voudrais terminer ces propos, qui toujours, dans l'histoire occidentale, en tout cas au moins depuis le Moyen-Âge, l'histoire du pouvoir a eu affaire avec l'histoire des régimes de vérité, c'est-à-dire l'histoire de la production du vrai. Et donc, cette question, aujourd'hui, c'est plus une question de pouvoir, c'est une question de domination. Cette capacité que nous avons à dominer en parlant, elle est, au fond, ce contre quoi nous devons nous engager. D'une certaine manière, c'est vieux, je l'ai dit, comme la politique. C'est vieux comme l'opposition entre les rhéteurs, disons, Échine, et les démocrates, disons, Démosthène. Or, qu'est-ce que c'était que la manière de parler de Démosthène? C'est-à-dire le contraire de la rhétorique. C'était de se livrer quand il parlait. C'était
une technique non pas de domination argumentative qui saisissait son auditoire, mais c'était au fond une émotion qui, au fond, était liée à la sensation de la somme de lui-même qui l'engageait au combat. C'est ça qu'on appelle le parler vrai. Ça ne veut pas dire des choses justes, ça veut dire s'engager dans ce que l'on dit. Ça veut dire s'engager et s'adresser, que quelqu'un vous parle. Et c'est cela, effectivement, qui nous distingue de toutes les politiques froides de l'expertise. Il faut s'engager dans l'arène démocratique, et c'est là, d'une certaine manière, la différence entre la rhétorique et ce que les Grecs appelaient la parésia, c'est-à-dire le courage de la vérité. Oui, l'indignation morale n'entame en rien la puissance d'un gouvernement post-vérité. Oui, il nous faut tenter l'archéologie du recours à la vérité dans l'exercice du pouvoir, comprendre que nous en sommes non seulement les dépositaires historiques, mais que nous devons en être les défenseurs politiques. Je l'ai annoncé, je voudrais terminer par Michel Foucault. Michel Foucault disait, c'était dans ses derniers cours en 1980, ça s'appelait le gouvernement des vivants, qu'il y avait eu dans l'histoire 5, il appelait ça des moments, mais je ne crois pas que ce soit des moments, on y reviendra, 5 points d'articulation entre le gouvernement et la vérité. Le premier point, c'est, disons, la raison d'État au XVIe siècle. L'État se fonde sur une raison propre, la raison d'État, qui fait qu'il est lui-même acteur de vérité. Nous en sommes les dépositaires. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous étonner ou nous indigner en des lieux prestigieux et solennels si le seul fait de dire la vérité depuis l'État, parce que ça date du XVIe siècle, peut être pour certains suspect. Le deuxième point, le deuxième moment, c'est le fait que, au fond, puisque l'État a produit sa vérité, alors tout le monde est sommé d'y obéir dans un empire de la vérité qui serait, il l'appelle le moment physiocrate, le moment du gouvernement par les nombres, celui de l'évidence du chiffre. Nous sommes tous sommés d'obéir parce que le monde est vrai, parce qu'il est en chiffres. Troisième moment, nous sommes au XIXe siècle. Foucault appelle ça le moment saint-simonien de Saint-Simon, le théoricien du gouvernement industriel du XIXe siècle. Cet empire de la vérité, il a besoin de gardiens. Ces gardiens sont des experts. Nous rentrons dans le monde de l'expertise. Le rêve des Lumières, nous allons éclairer le peuple par l'empire de la vérité, s'est fracassé sur le réel. Alors, des experts sont là pour défendre l'empire de la vérité. Et c'est le moment où se forme et s'affirme une catégorie d'individus qui sont spécialisés dans la connaissance objective de la vérité, qui n'est pas un savoir spécifiquement politique, mais qui s'impose aux politiques. Nous sommes, ceux qui sont ici des historiens professionnels, là encore héritiers de cette histoire. Nous sommes des salariés de l'universel. Nous sommes payés pour ça. Et donc, cette expertise, il faut comprendre que, là encore, vous voyez, à chaque fois, elle suscite des réticences démocratiques. Parce que si un expert sait quelque chose, s'il se dit expert de quelque chose, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Il suffirait alors que nous soyons tous démocratiquement experts de la chose publique. C'est le 4e temps
de Michel Foucault, c'est ce qu'il appelle le moment Rosa Luxembourg, parce qu'on attribue à Rosa Luxembourg cette phrase « Si tout le monde savait, le régime capitaliste ne tiendrait pas 24 heures ». C'est le principe héroïque du dévoilement, c'est ce qui fonde les sciences sociales au début du XXe siècle. C'est ce qui lie d'ailleurs le socialisme à la sociologie. L'idée que si tout le monde avait la capacité de savoir, alors les gouvernements injustes tomberaient d'eux-mêmes. Et puis il y a le cinquième moment, le plus désespérant, le plus décourageant, le plus inattendu, celui que Michel Foucault appelait le moment Solzhenitsyn. Car Solzhenitsyn a bien écrit que dans le régime socialiste, tout le monde sait ce qui se passe et c'est cela qui fait que cela tient. Tout le monde sait ce qui se passe et le pouvoir ne se cache pas, c'est ce que, justement, c'est la vérité qui glace, c'est la vérité qui se rend elle-même par son évidence, c'est cette évidence manifeste qui fait que le pouvoir se rend inévitable et intangible. Vous avez bien compris, et c'est pour ça que je disais que c'était moins 5 moments que 5 articulations, que nous vivons à la fois dans ces 5 moments. Et c'est pour cela qu'on peut être médiéviste et contemporanéiste, parce que le temps ne se succède pas, il se sédimente, il se complique en s'épaississant. Nous vivons à la fois dans le moment, le premier, où l'État produit sa rationalité propre, dans le deuxième, où le gouvernement se dissout dans l'empire de la vérité, dans le troisième, où des experts tentent de s'en emparer, où l'on prétend, dans le quatrième, où l'on prétend s'émanciper de leur tyrannie en dévoilant crûment la vérité, et dans le cinquième, où la gouvernementalité peut s'imposer avec l'éclat terrorisant, proprement glaçant d'une vérité intangible. Et vous voyez comment on n'a pas décidé, parce que ces 2 moments, Michel Foucault en 1980, le moment du dévoilement et le moment de la glaciation, l'appelait Rosa Luxembourg et Solzhenitsyn. On pourrait l'appeler aujourd'hui Edward Snowden et Poutine. C'est la même chose. C'est la même chose et ça veut dire, et j'en terminerai par là, qu'au fond, les historiens doivent, par rapport à cette longue histoire, la prendre tout entière, persuadés qu'elle n'aura pas de fin. L'histoire qui nous enjoint de lui être fidèle. Et la seule manière d'être fidèle à l'histoire, c'est pas de défendre la vérité, peut-être pas la vérité du fait, mais la position même de ceux qui font profession de la construire sous le contrôle démocratique de ceux qui vont la vivre. Et voilà pourquoi j'étais fier et heureux de m'adresser à vous dans ce cadre qui est à la fois un cadre politique, d'expertise et avant tout de contrôle démocratique. Je vous remercie. Thank you very much. Our second panelist is Richard Overy. Please. Thank you very much. Ladies, gentlemen, your excellencies, and the organizers of this conference, I'd like to say thank you, first of all, for the invitation. And this is indeed an issue of fundamental importance. Now, I'm not going to talk about Croatia. It's not my expertise, and you'll be talking about that this afternoon. What I want to talk about this morning is really about the memory of the Second World War elsewhere in Europe. And to look at the way in which the memory of the Second World War
has become embedded in discourses, political, public discourses and so on in other parts of Europe as well. And perhaps at the end to draw some conclusions about why the issues raised by the Second World War have still not gone away 80 years later. Now I want to start, excuse me, I want to start my discussion by going back to a conference I attended 4 or 5 years ago, a founding conference of an organization called a Network for Remembrance and Solidarity, based in Warsaw, which is a new network designed to build bridges between Germany, Russia, countries of Eastern Europe and so on, particularly focusing on the Second World War, finding ways in which reconciliation could be established between countries where there still is a strong memory of what happened during the war period. The conference title was about the unnumbered dead, about the victims of the Second World War. But it was an extraordinary event because even though it was committed to ideas of reconciliation, by the end of the event it was quite clear that the differences between the different delegates were wider at the end of a conference than they'd been at the beginning. One can think of plenty of examples. For example, the Polish delegates wanted to insist that twice as many Poles had died in the war as Jews, Polish Jews had died in the war, and that nobody had really acknowledged that. When people raised the issue with the Russian delegates, that perhaps some of the so-called 27 million dead of the Great Patriotic War had actually been victims of Stalin's regime, this was absolutely denied. It was not possible. Every Soviet citizen who died in the Second World War had died as a result of fascist aggression. Well, I found it quite, as a British outsider, and I do need to state right at the start, of course, that Britain's position is different. Britain was not occupied, there was no civil war, no question of collaboration or resistance and so on, no overt anti-Semitism. But to a British outsider, it was an interesting experience because it showed me the extent to which these are still very live issues to which closure is extremely difficult. And I'll come back to that point about why is closure so difficult, perhaps at the end of my remarks. But I want to start off by broadening this discussion to look at the way in which the memory of the Second World War works in other European countries. Now, it's clearly different in countries which were victor powers, Russia or Soviet Union and Britain. The Second World War, the memory of the Second World War in Britain is uncomplicated. The Second World War is a great moment in British history. Britain, single-handedly, as the impression often given, liberated Europe from the yoke of fascism, led, of course, by Winston Churchill, who was one of the great democratic statesmen of the 20th century. Now, that's not entirely a delusion, but there's a great deal more history to it. But in British public history, the Second World War plays a very important part. It's treated sentimentally, where the Second World War is never treated sentimentally in other parts of Europe for very obvious reasons. Now, in Russia, too, the Second World War remained and has remained a very important reference point for Russian identity. The huge military parade held in Moscow last year to mark the anniversary of the end of the war is perhaps symbolic of the way in which the history of the Second World War became a kind of founding myth for the Soviet and also now the Russian state. This was a great war in which the Soviet people sacrificed more than anybody else in order to eradicate the threat of fascism. So in both the British and the Soviet case, I would argue that the memory of the war has been enormously simplified. And I'll come back to that issue in a moment. Elsewhere in Europe, of course, a simplified version of the war is extremely difficult. And over the last 25 years, historical research has opened up a whole range of areas which are challenging to contemporary society. There are plenty of examples one could point at. In Italy, for example, where the division between neo-fascists and the Italian left is still as profound now as it was
at the time when Italy was liberated in 1945. It's quite interesting that the institutes in Italy of the resistance, which for a long time were inhabited largely by ex-partisans, an aging group, has now been reinvigorated by a huge influx of young people in Italy who see the institutes of the resistance as a means to keep alive what was a very important political division in Italy from 1945 onwards. That this is one way, symbolic way, of reinforcing the influence of the left in Italy at a time when the traditional left, the Italian Communist Party, has long ago disappeared. Now, of course, shaping modern political discourse in this way raises all kinds of problems. It's certainly evident in France as well, and we've already heard from our French colleague here about the pursuit of historical truth in France. But in France, the memory of the Second World War is in some ways even more complex perhaps than the memory of the Second World War in Italy. It's partly because France was divided, of course, between German-occupied France and Vichy France. The whole of France was occupied later on, but a great many French people, of course, welcomed Vichy and identified with Vichy's values. A fraction of the French population resisted, but in fact the number who resisted became much larger after 1945 as people claimed that they'd all been resistors, when in fact a kind of prudent collaboration was what characterized much of French society, as indeed it characterized much of the society of the rest of occupied Europe. But in France, this constant tension between Vichyists, between Gaullists, those who came to liberate France from the French, and the French left, prominent in the French resistance movement, has never gone away. And in fact, in some ways, the tensions that this provokes are as alive today in the context of modern French politics as they were in the 1940s and 1950s. When you move to other parts of Europe, the situation is in some ways even more complicated. The whole of the former Soviet bloc had to share in the Soviet myth of the Second World War. The Soviet Union had saved Eastern Europe from fascism, and the grateful populations had embraced communism. And this was a progressive move, and that communism was in some sense the wave of the future. An argument that could be sustained right the way through the 1980s, when it was quite clear that communism was no longer the wave of the future but a receding tide. Now for many of those 45 years, there was little possibility of the Soviet bloc for historians to actually embrace the truth of what happened in the Second World War. It was conveniently forgotten, for example, that Romania, Slovakia and Hungary were of course allies of fascist Germany and had taken part in the invasion of the Soviet Union. Other aspects of the Soviet occupation of Eastern Europe were simply ignored. The story, for example, of the mass rape by Red Army soldiers of women, not just in Germany, but in Hungary, in Romania, even in Poland, in areas where the Red Army arrived, mass rape became a reality. But in the Soviet era, in Budapest, for example, the Hungarian government maintained all the way through that in fact this had been a case of consensual sex, that the women of Budapest had been so delighted to be liberated by the Red Army that they had happily cohabited with Red Army soldiers. Now I use that as a rather extreme example, but the rewriting of history for the Soviet bloc made it very difficult when the Soviet bloc finally collapsed to decide what historians ought to be doing, what ought they to be focusing on, because it was difficult in the case of Hungary or Slovakia or Romania and so on to focus on the years before the Soviet occupation, because those were years in which they collaborated with Hitler's Germany in the invasion of the Soviet Union. Years of dictatorship, years of Eastern European anti-Semitism.
could you go back and to an earlier age, gloss over the Second World War? Well, that really happened in many cases, and the history went back to the 1920s and the period when, or before the First World War, the period when national identity was being shaped for the first time. A complicated history. Now, I want to focus on one aspect in particular of that complex history, and that's the history of the Holocaust. Now, the Holocaust has become the most important element in the public history of Europe over the course of the last 10, 20 years. Now, this is, I think, a very interesting example of the way in which history can be manipulated, historical reality ignored, and so on. Because for so long it was easy for the rest of Europe to say that it was all the fault of the Germans. The Germans and, well, the SS in particular, but the Germans were responsible for the genocide of the Jews. And everybody else watched this awful thing happening. But over the last 20 years, of course, we've got a huge amount of literature which shows the extent to which anti-Semitism was actually more profound in other parts of Eastern Europe, in Poland or in Romania, even in the Soviet Union, than it was in Germany. It was Hitler and Hitler's regime that turned Germany into a profoundly anti-Semitic state. Collaboration with the Holocaust was widespread across Europe. It was an opportunity for many states to get rid of their Jewish population because they suddenly found that here were the Germans as enablers, allowing them to do precisely that. But the extent of collaboration with the Holocaust is something which has been constantly denied in countries where it was clearly overt. In Romania, for example, a lively debate throughout the 1990s and the early 2000s about Romanian complicity in the Holocaust. And there still is an argument that the Romanians were not complicit in the Holocaust, not the Holocaust as we understand it, but mass genocide of the Jews. In Poland, too, the evidence that ethnic Poles were responsible for atrocities committed against Polish Jews, again widely denied by some Polish historians who argue that in fact it was the Germans who were always the instigators. Wherever you found an atrocity, there'd always be an SS man somewhere in the background. Even in Britain, of course, which was not involved in any sense really in the Holocaust, even in Britain the Holocaust has become a very important part of public history. David Cameron some years ago wanted to set up a new way of commemorating the Holocaust and set up a commission of inquiry and so on. But the commission immediately ran into difficulty because what David Cameron wanted to do was to play up the idea that the British had been open to Jewish immigration, that people had come here, the kinder transport and so on, that Britain had had open arms for Jewish refugees in the 1930s. But it was absolutely not true. Britain denied entry to Jews, particularly to Palestine, limiting the prospect for a great many Jews from Austria and Germany emigrating in 1938 and 1939. That became such a difficulty, in fact, that the Commission has never really arrived at a solution to how Britain might mark the Holocaust more publicly. But that's just one small example of the extent to which, once these become issues of public history, it is very difficult to achieve reconciliation, to achieve anything approaching what we might regard as historical truth. Now, I want to finish by just asking the question, and it's relevant to what you'll be talking about this afternoon, about historical closure. And this is what you are talking about, closure for Croatia. Is it possible? And I think my answer is going to be rather a negative one. Why do these issues still matter? They matter, I think, for three reasons. First, they matter because they're bound up with issues of national identity. I can think of no better example of that, perhaps, than the recent biography of Churchill published by our now Foreign Secretary, Boris Johnson, which is one of the worst history books ever written. But it was a mass bestseller, sold hundreds of thousands of copies. And it simply reiterated a kind of deluded myth about Churchill, the great man, the saviour of Europe, and the saviour of the world, etc., etc. And it's a very important part of British national identity that we think of the Second World War in that way. So these are issues bound up with national identity, and it's true in Croatia just as much as it's true in Britain. The second factor, of course, is that the Second World War was a profoundly ideological war.
The First World War was not ideological in the same way. It was a war of states. But the Second World War was a profoundly ideological conflict. And the residue of those ideological differences between left and right and the democratic centre remain in Europe to the present day. In some sense, they're perhaps enlarged in the last 10 years, reviving again in some form or other. But it was a profoundly ideological conflict. And that means that when you approach that conflict, looking back at it, you're bound to be taking sides. And I think one interesting example is the case of the historiography of the Spanish Civil War. Now, for years, the historiography of the Spanish Civil War said Franco bad, Republicans good. And most historians of the left and centre argued that case. Now, there have been quite a few recent histories published which have argued the opposite case, that the Catholic Church was badly treated by the Republicans, that Franco was able to re-establish religion in Spain and how important that was. And if your background is Catholic and you're sympathetic with the survival of Spanish Catholicism, you will write a different history from the history written by somebody from the left who sees Franco as one of the great villains of the 1930s. So those ideological divisions have not gone away, and in some sense are as alive today as they were 70 years ago. And the third factor I want to finish with is the role of historians. Now, you talked quite a lot about the role of historians. We talked about this at an event last night at the book festival. And I have to say that it's the historian's responsibility, really, that we still have this kind of crisis of memory about the Second World War, because it's the historians who've been digging around, finding evidence of this and that, finding evidence of collaboration or collusion with the Holocaust. It's historians who've been keeping alive the reality of what happened in the Second World War, its ambiguities, its contradictions, its hypocrisies, and so on. And the more historians work on this, the more material there is available for public history and for the politicians to work on, to take different views. Now, historians don't agree. And if you're hoping that historians will provide a key to closure, they won't. Historians don't agree. We don't agree because there is no standard truth. There are varieties of the truth. There are different ways of approaching the common past that we deal with. And it's a mistake, I think, to imagine that historians can provide closure. Now, is closure possible? Well, I was talking about this earlier this morning. I have one example which I always use, and it's the example of South Africa. In 1994, in Britain in particular, but also elsewhere, there was a strong sense that with the coming of Mandela and the end of apartheid, that there would be a bloody civil war in South Africa, that it would descend into real crisis. What an awful thing it was going to be, and so on, as the blacks took revenge on their Afrikaner oppressors. It didn't happen. The Truth and Reconciliation Council, although it didn't deal a great deal, I have to say, with truth, it certainly did try to deal with reconciliation. The black community, the Asian community, Afrikaner, and the British communities in South Africa worked hard to overcome that past. Partly, it has to be said, by trying to erase it. The effort to pursue those members of the former apartheid regime who'd been responsible for atrocities was played down. Many people slept in their beds after 1994, untroubled by the things that they'd actually done in the 1970s or the 1980s. But that worked. South Africa is a functioning society. It's a vibrant society. It's a society which managed to overcome its past one way or another. I'm not saying that that's a model for other communities, but it's a model that's worth thinking about. It is possible, somehow or other, to accept a degree of closure. Now, in 30 years' time, historians may go back to South African archives and dig up all kinds of things, and these issues will become live issues again. I hope not. That's possible. But it's one example that I'll leave you with, where closure, I think, has proved possible. Thank you. Thank you. Thank you very much. And finally, the look into the Cold War and the issue of archives and documents in different parts of the world.
Thank you. It's a great pleasure and honor to be here and speak at this forum. My thanks to the organizers and in particular to Professor Jakovina for this excellent event. The organizers, as was just mentioned, have asked me to talk a little bit about the archival landscape. I come at this from my experience in running over the past 25 years the Woodrow Wilson Center's Cold War International History Project, a clearinghouse for new archival evidence on recent international history from hard-to-access archives around the world. The project is based at the Woodrow Wilson Center, a nonpartisan research institute and memorial to President Woodrow Wilson in Washington. I'd like to make 3 points in my presentation. First, public access to government records and archives are a key component in accountability of public officials, free debate and historical reckoning in a democratic society, but then by no means can be taken for granted, even in democracy. Secondly, open archival access inquiry is a critical aspect in a difficult process in which societies come to terms with traumatic pasts. That process has led to uneven results and is fraught with difficulties. And finally, I like to sort of conclude on the potential pitfalls of archival openings in a moment of extreme, sharp politicization of history. Senator Daniel Patrick Moynihan, a longtime public servant and one of the founders of the Wilson Center, has made a compelling argument for widest possible dissemination of complete, full, and accurate information in a democratic society. Greater openness permits more public understanding of the government's actions and also makes it more possible for the government to respond to criticism and respond to those actions. By allowing for full understanding of the past, it provides opportunities to learn lessons from what has gone before, making it easier to resolve issues concerning government's past actions and helping prepare for the future. Simply put, more information leads to better public decisions and eventually greater public respect for decision makers. In other words, transparency of information helps foster democratic legitimacy of public institutions. Historians would probably like to add the political idea in George Santayana's remarks that those who forget the past are condemned to repeat it. Reckoning past wrongs will lead to improved public policy. At the end of the Cold War in 1989-1990, for the better part of the 1990s, there was a widespread assumption in the US, Europe, and elsewhere that these values of openness and the rule of law might lead a globalizing world into a new era of unprecedented prosperity and democratization. I'm very much a child of this era that started in the late 1980s. I still very much believe in that openness and transparency are critical for an open and democratic society in the sense of Karl Popper, for government legitimacy, and for historical progress. Yet there's no way around the fact that developments since, and some were alluded to this morning, that moment suggested assumptions about the global victory of a new paradigm of liberal democratic capitalism after the Cold War and the end of history were, at times naively, sometimes arrogantly optimistic. Progress in archival access has not been linear and straightforward, certainly not in the United States, despite its landmark accomplishments for greater access to government records, such as the 1966 Freedom of Information Act and the 1991 establishment of the Historical Advisory Commission of Scholars and the 1995 Executive Order 12958 requiring government agencies to make public documents more than 25 years old public by the year 2000 unless they could show cause for why they should remain secret. During the Great Sunshine period of the 1990s, the Clinton administration declassified more documents than all previous administrations since World War II. On his first full day in office, President Barack Obama followed through with an executive order proclaiming that in the face of doubt, openness prevails. Information should not be withheld merely because public officials might be embarrassed by disclosure, because errors and failures might be revealed, or because of speculative or abstract fears. But we also know that after the 9/11 terrorist attacks in the course of the war on terror, declassification has slowed. Documents in the United States have even been reclassified. The Obama administration's record on access to information broadly has been a very mixed bag. The Obama administration's aggressive war on leaks and its determined efforts to control information that the news media need to hold the government accountable for its actions are without equal since the Nixon administration.
Of the 6 administrations in office since the FOIA came to power, excluding the current Trump administration, the Obama administration has been the worst on Freedom of Information Act issues. Far from transparency and openness Obama promised, Washington has retrenched into an ever-deepening secrecy. A recent report by Reporters Without Borders noted Freedom of Information Act is too often sacrificed to an overly broad and abusive interpretation of national security needs, marking a disturbing retreat from democratic practices. In archival terms, just to give you a number, 400 million documents from World War II and the Cold War remain classified, inaccessible to historians and other researchers, despite a mandate that such documents be released after 25 years, unless they fall under a handful of narrow exemptions. We'll have to see where the Trump administration comes out on this. Nonetheless, there has been much progress in archival transparency in North America and Europe, where millions of records for the Cold War period are available. Many Western European countries followed the American examples, adopted Freedom of Information Act legislation and other access vehicles. Access to Soviet-era records, for example, in the Baltic countries, has been unrestricted since the early 1990s. The former Communist Party and KGB archives in these 3 countries are completely open. These archives also contain many Soviet Party and KGB documents, all of which are still classified in Moscow. In both Georgia and Moldova, documents stored in the former Communist Party and state archives are fully accessible. In Georgia, researchers can also enjoy reasonably good access to the former KGB archive, especially for the Stalin era. Much of the same is true for the Central European countries, for other Central European countries. In Russia, with its authoritarian trends, the status of the archives in the Putin era has been bleak in many ways, but is more complex. But it is a more complex situation than often realized. Although a few setbacks have occurred since Putin came to office, access to archives has not deteriorated as much as observers had initially feared. Access to the Russian archives has always been limited, even at the start of the Yeltsin era. Indeed, the greatest setback for archival research of the Soviet era occurred at the very start of the Yeltsin era, when Yeltsin decided that he would not open several of the most important archives, the Presidential Archive, the Politburo Archive, the KGB Archive, the Foreign Intelligence Archive, the military archives. To this day, none of these archives have ever been made accessible to ordinary researchers. The next greatest setback for archival research in Russia occurred in April 1993, when the former Communist Party's Central Apparatus and Secretariat Archive, which had been fully accessible actually since 1992, was abruptly closed for nearly a year. When it reopened in 1994, large sections of it, including the vast majority of files pertaining to foreign policy, military policy, foreign intelligence, were no longer accessible. To these days, most of these reclassified files have not been reopened. Another setback under Yeltsin occurred in the latter half of the 1990s, when the Russian Foreign Ministry archive stopped giving out materials that were of much interest. Even more significant is the reversal of another setback that initially seemed to bode ill about archival access under Putin, the abrupt closure in September 2003 of collections of thousands of voluminous files pertaining to Stalin's foreign policy, most of which had been available to researchers from the early 1990s on. They were suddenly reclassified in 2003. In November 2008, the large majority of files, after being off limits for 5 years, were again made available for research. Despite a few setbacks under Putin, it is important to note that crucial sets of documents that were not released under Yeltsin have become available for the first time over the past 8 years, 10 years or so. In short, it has been a mixed bag for the Russian archives in the Putin era. Setbacks have occurred, but some of these setbacks have been reversed and some gains have occurred. There have been mostly been signs of, and most recently there have been signs of even greater archival access. It's counterintuitive given what's going on political in Russia, but I think it's worth noting. In most Central Asian countries and Azerbaijan, restrictions on archival collections are much tighter. The only exception is Kyrgyzstan, where access to former Kyrgyz Communist Party records is largely unrestricted. In Uzbekistan, by contrast, Soviet-era archives are almost wholly inaccessible. Much the same is true about Azerbaijan. In Kazakhstan, the situation is a bit better,
with most of the Stalin-era records open, but access to documents from the later decades are almost nil. In Turkmenistan and Tajikistan, the archives have been wholly inaccessible. In the People's Republic of China, where state-prescribed narrative is still considered central to the legitimacy of the ruling Communist Party, doing archival research on the Cold War remains today an act of civic courage. Historians we have worked with have been detained, arrested, have vanished. There's a brief period of openness. There was a brief period of openness in the early 2000s when, for example, the Foreign Ministry archive opened up to scholars, and we cooperated with the Chinese Foreign Ministry in publishing some of those materials. But under the tightening of in the context of the tightening of the cultural climate under Xi Jinping, this access has been shut down. I'm happy to talk about other Asian archives in the discussion period. To my second point, archival access has played a critical role in what was seen in the 1990s as transitions from dictatorship to consolidated democracy, dealing with often very difficult and painful pasts. Vergangenheitsbewältigung, coping with the past, has been and remains today in this post-Cold War era a difficult task. Countries across the globe have faced and are facing this problem. Chile, Argentina, Uruguay, El Salvador, Spain after Franco, Greece after the colonels, Ethiopia, Cambodia, the post-communist states of Central and Eastern Europe, China after Mao, South Africa, Rwanda. The argument is often grounded in the psychological notions spelled out in the influential book by Alexander and Margaret Mitscherlich that it is bad for nations, as it is for individual people, to suppress the memories of sad or evil things in their past, and good for them to go through the hard work of mourning and coming to terms. I grew up in Germany, which in many ways has set a new standard of comprehensiveness in the attempt to deal with the country's Nazi and communist past. It is regarded in Germany as politically incorrect, to say the least, to question that we must remember the past. After the Holocaust, how dare anyone talk about forgetting? Yet the policy of forgetting has in fact been pursued in Europe since 1945. The post-war French Republic was built after the first frenzy of épuration upon a more or less conscious policy of supplanting the painful memory of collaboration in Vichy and occupied France with the Gaulle's unifying national myth of a single, eternally resistant fighting France. In fact, much of post-war Western democracy was constructed on the foundation of forgetting. Think of West Germany in the 1950s, where determined efforts were made to forget the Nazi past, creating collective amnesia. Poland's first non-communist prime minister in more than 40 years, Tadeusz Mazowiecki, declared in his opening statement in Parliament in 1989, "We draw a thick line under the past." Their general attitude was, let bygones be bygones, no trials, no recriminations, look to the future, to democracy and Europe. Partly this was because Poland in 1989 had a negotiated revolution, and representatives of the old regime were still in high places, including the government itself. Partly it was because by 1990 they simply could not imagine a post-communist party being voted back into power in free elections. Elsewhere in East Central Europe, it was dissidents, those who suffered most directly under the old regime, who were often most ready to draw that thick line under the past. Václav Havel in Czechoslovakia was a classic example, and his policy in his first year as president, like that of Mazowiecki, could be described as one of preemptive forgiveness. Even in unified Germany, the continuing, sometimes sensationalist disclosures of the 100 miles of records of the former secret police have at times stirred debate over just how long the files should remain open. It has prompted everyone from former Stasi spies to former Chancellor Helmut Kohl to call for the files to be closed. If I could decide on my own, I know what I would do with them, Kohl famously said in 1994 after declaring that the files were poisoning the atmosphere. But there are powerful arguments against this, against forgetting. The historiographical loss is as large as any gain in detachment. The witnesses die, others forget, and at least rearrange their memories. It is the worst horrors that are often the least well documented in the archives. Victims and their relatives and the next generation
have a moral right to know at whose hands they and their loved ones suffered. Finally, delay, suppression have their own psychological and political price. The fact that perpetrators go unpunished, even remain in high office, compromises the new regime in the eyes of those who should be its strongest supporters. Dirty fragments of the past constantly surfaced and are used, often dirtily, in current political disputes. In Germany and Central Europe, archives remain open and radical, but by and large thoughtful archival opening has been a vital part of the process of reckoning that has also included trials, lustration, truth commissions, and what Timothy Garton Ash has called history lessons. This is to open the archives to the preceding regime, to scholars, journalists, writers, filmmakers, and then to let 100 documentaries bloom, 100 histories bloom. Yet again, Germany has gone farthest, much helped by the fact that the East German state ceased to exist on October 3rd, 1990. Virtually all the archives of the former GDR are open and provide a marvelous treasure trove for the study of a communist state. It has also helped that Germany had a strong tradition of writing contemporary history. The result was that whereas West German school children in the 1950s could learn precious little about Nazi Germany, every German school child today can learn a great deal about the history of communist Germany. Elsewhere in Central Europe, the opening of the archives has been more uneven, partly for the simple lack of resources. Yet here too, the archival opening generated interesting historical debates. In Poland, there's been a lively intellectual and political debate about the nature, achievement, the legitimacy of the Polish People's Republic. In Prague, the Institute for Contemporary History concerns itself with Czechoslovakia from 1939 to 1992, and more recently, there have been vast openings of the secret intelligence files. In Hungary, a similar situation. While there have been setbacks, a deep commitment to archival opening and research continues. In Russia, one of the hallmarks of Yeltsin's presidency in the 1990s was his willingness to facilitate a more accurate and thorough understanding of the Soviet past. A limited effort was begun under Michael Gorbachev in the late 1980s and early 1990s, when Soviet historians, journalists, and public commentators were allowed, for the first time, to discuss sensitive topics in Soviet history, including Stalinist terror. The situation changed fundamentally after the Soviet Union broke apart and Yeltsin emerged as president of the independent Russian Federation. In addition to opening some of the former Soviet archives, albeit imperfectly as mentioned, he released selected materials from key archives that remained close to researchers. Yeltsin not only shed light on many of the internal abuses and atrocities of the Soviet era, but also went much further than Gorbachev in promoting reassessments of Soviet foreign policy, including episodes that were still largely taboo during the Gorbachev era. In particular, Yeltsin declassified archival collections on crucial topics such as the Katyn massacre in 1940, the Soviet invasion of Hungary, 1956, Soviet invasion of Czechoslovakia, the Polish crisis in 1980-81, the shooting down of a South Korean airline in 1983. The declassification of key documents became, in a sense, because Yeltsin would often release these during visits to relevant countries, an instrument of Yeltsin's foreign policy as he sought to develop friendly relations with countries that until recently had been either dominated or hostile to the Soviet Union. Yeltsin also made considerable effort to come to terms with the internal consequences of Stalinism. The late Alexander Yakovlev, a close advisor, played a crucial role in promoting reform during the Gorbachev era, then continued to serve as head of the official Rehabilitation Commission until his death in October 2005. He was instrumental in the release of millions of pages of documents pertaining to the mass repressions of the Stalin era, of course, a result also by pressure of civic rights groups such as Memorial. But the process of historical reckoning was never completed under Yeltsin, and it nearly ground to a halt after Putin took over from Yeltsin at the end of 1999. The problem was not the lack of information per se. By the time Putin came to power, scholars and experts in Russia had produced overwhelming evidence of the millions killed under Stalin and had meticulously analyzed the repressive apparatus that served the dictator's whims. Instead, the problem was a lack of commitment on the part of the Russian government, which in turn fueled a wider indifference and lack of interest on the part of the Russian public. Part of the problem in Russia in coming to terms with Stalin's legacy is the continued presence of officials who served
in high-level posts in the Soviet Communist Party, the Soviet government, and the KGB. These officials have been averse to harsh reassessments of the past and have often sought to prevent the release of sensitive documents that would show the Soviet regime's activities in a sinister light. Although Putin has acknowledged the excesses that occurred under Putin, for example, has repeatedly said that he profoundly regrets the demise of the Soviet Union, describing it as the greatest political catastrophe of the 20th century. Although Putin has acknowledged the excesses occurred under Stalin and has taken part in ceremonies commemorating Stalinist repressions against the Russian Orthodox Church, he has frequently hailed the monumental accomplishments of the Soviet regime, including the accomplishments of Stalin. Putin speaks proudly of the Soviet KGB, the notorious state security and foreign intelligence agency for which he worked for 16 years, carrying on the effort of officers and foreign agents who served Stalin's regime. Moreover, in May 2009, Medvedev, with Putin's strong support, established a presidential commission to counter attempts at falsifying history against Russia's interest. The Orwellian name of the commission had an unintended effort of implying that the Russian government would welcome historical falsifications as long as they were beneficial to Russia's interests. The formation of the body seemed to portend a stifling clampdown on free historical debate, especially regarding the two issues of greatest importance to Putin, the Ukrainian famine of 1932-33 and the Soviet Union's role in World War II. After 2014, historical narratives have become a key tool in the formation war between Russia and Ukraine. Since the Maidan uprising and subsequent attacks on Ukraine's sovereignty and territory by Russia and Russian-backed rebels, there has been intense debate on how to interpret not only Russia's dramatic present, but also its complex and difficult past. Russian-controlled media and elites have labeled anything and everything they do not like about the past and present Ukraine as fascist. Partly this is a reflex due to the memory of right-wing Ukrainian nationalism during the first half of the 20th century. Partly this is the result of a failure to find any better way to express anger at Ukraine's turn to the West. Let me then in the final moment turn to the dramatic reversal in or nationalist hijacking of historical reckoning we're witnessing in Ukraine. Ukraine has long had a record of making available the files of the Ukrainian Communist Party and the Central State Archive in Kiev. During the final 2 years of Yushchenko's presidency, the Ukrainian KGB records were made more accessible by the director of the Ukrainian KGB archive, Volodymyr Vyatrovich. Removed from his post shortly after the pro-Russian Yanukovych became president in early 2010, Vyatrovich re-emerged under the current government of President Petro Poroshenko. Vyatrovich has become front and center in the efforts to produce a nationalist version of Ukrainian history. He was selected for his earlier work in which he helped in efforts to exonerate a key World War II Ukrainian nationalist leader of any complicity in the Holocaust, presented the National Ukrainian Insurgent Army as democratic organization open to Jewish members, and focused heavily on Ukrainian victimization during the famine of the 1930s. In May 2015, Ukrainian President Petro Poroshenko signed a law that mandated the transfer of the country's complete set of archives from the Soviet organs of repression, such as the KGB and the Security Service of Ukraine, to a government organization called the Ukrainian Institute of National Memory, directed since March 2014 by Vyatrovich. The Institute was charged with the implementation of state policy in the field of restoration and preservation of national memory of the Ukrainian people. The Institute received millions of documents, including information on political dissidents, propaganda campaigns against religion, the activities of Ukrainian nationalist organizations, KGB espionage and counter-espionage activities, and criminal cases connected to the Stalinist purges. Under the Archives Law, one of the 4 memory laws or decommunization laws written by Vyatrovich, the Institute is a cover to present a biased and one-sided view of modern Ukrainian history, one that could shape the country's path forward. The heart of the matter centers on a telling of World War II history that amplifies Soviet crimes and glorifies Ukrainian nationalist fighters, while dismissing the vital part
they played in ethnic cleansing of Poles and Jews from 1941 to 1945 after the Nazi invasion of the former Soviet Union. Viatrovich's version of history instead tells a story of partisan guerrillas who waged a brave battle for Ukrainian independence against overwhelming Soviet power. As worrisome for the future integrity of Ukraine's archives under Viatrovich as this version of history is his apparent willingness to allegedly ignore and even falsify historical documents. Conspicuously, this whitewashing of Ukrainian history has been tolerated by many in the West given recent tensions with Russia. The consolidation of Ukrainian democracy, not to mention its ambitions to join the European Union, requires the country to come to grips with the darker aspects of its past. Broad access to integrity in archives is critical in this process. Let me just say, archival access is not a panacea for coming to terms with difficult moments in the historical past, but is a key ingredient in an open historical debate, a basis for engagement by historians in a post-truth era that Professor Butcheron talked about, for approaching closer that Professor Overy talked about. Thank you. Thank you. Thank you very much to all three of you. I hope we have moved a little bit closer to at least some of our goals for today. We have a bit more than half an hour, so I open the floor to you. There are two mics somewhere, so please. Hrvoje. Dobar dan. Pitanje za za profesora Overija. Dakle, u zadnjih 20 godina je trend posebno u baltičkim zemljama da se postavlja pitanje je li Dan pobjede i Dan Europe i za njih Dan pobjede i Dan Europe zbog onoga što je uslijedilo kasnije. U Hrvatskoj smo ove godine svjedočili da su vlasti potpuno ignorirale Dan pobjede i Dan Europe, a da se u javnom diskursu počinje pojavljivati trend koji je prisutan u baltičkim zemljama, da se postavlja pitanje je li to i Hrvatima Dan pobjede zbog onoga što se događalo ne samo u svibnju 1945. nego sljedećih nekoliko desetljeća. Kakav je vaš stav po tom pitanju i dakle, da ste govorili o tim nekakvim promjenama u odnosu prema nekim datumima, događajima, pa evo dakle možda povezati sa ovim stvarima u bivšim zemljama Sovjetskog saveza. Hvala vam. Well, I think it's something I talked about in my remarks. Of course, for the Soviet bloc, they were compelled on the whole to follow the Soviet model, which was that May the 9th was the great day of liberation of Europe from the fascist yoke and so on. And that became, from the 1960s onwards, one of the most important annual events in the Soviet Union. And the Soviet bloc too, it was a day they were supposed to commemorate. But of course in the Soviet bloc it was quite ambiguous because, you know, that this was not their victory, of course. It was a victory won by the Red Army. The Romanian army joined with the Red Army under compulsion towards the end of the war. So it was possible in Romania to talk about a victory day because Romanian troops were now fighting against Germans as well. In the Baltic states, there were resistance movements against the Germans, but not a lot. But there were certainly resistance movements against the Soviet reoccupation. And so there too, celebrating Victory Day was always ambiguous. And in the post-communist era in Europe, Victory Day has again become, I think, rather
contentious, partly because there are a number of different dates for Victory Day. When is Victory Day? Is it May the 7th, as the British celebrated and the Americans celebrated? Is it May the 9th? Because that, in fact, is the Victory Day of the Soviet Union celebrates. Or is victory, in fact, worth celebrating? And it is, I think, symbolic of the things we've been talking about and hearing about just now, that it is in Moscow that Victory Day is still celebrated now as a major event, big military parades and so on, because victory over German fascism is still so central to Russian identity. Well, I don't know about the Croatian case. But your opinion. So we had anti-fascistic and very strong resistant movement, and also collaboration. But what do you think for today, Croatia? Is it May 9th? Is it a day of victory or day of becoming or coming into new prison? What's your opinion about Croatia? Well, it's a very difficult question. I have to say, I was asked yesterday at the Zagreb Book Festival whether I favoured renaming Marshal Tito Square, and my answer to that, I think, was a rather diplomatic one. I think it's difficult for me as an outsider to argue the case for Croatia. I mean, clearly, because of Croatia's position at the end of the Second World War, subsequent absorption again into a communist Yugoslavia, celebrating Victory Day is extremely difficult. It is ambiguous, and it's not something that I would I think particularly recommend. I think that there are other days, no doubt, that could be found for national celebration. But victory in this case, I think, is entirely ambiguous, and I think that you know, if I were to give advice to the government about Victory Day, I would say abandon it. Okay. Yeah. A question for Professor Overy. I would like to ask you whether you could tell us something about the current perception of the Second World War of Austria, if you are aware of it, because Austria, despite being a part of the Third Reich, it managed to portray itself as the first victim of Nazism, so to say, despite the fact that many Austrians served even in the highest echelons of the Nazi party and of the Nazi regime. Is, in your opinion, this lack of denazification in Austria following the Second World War, did it affect the state in a way how that period is perceived, for example, in Austria in comparison to Germany? It is different from Germany, there's no doubt. And the idea of Austria as the first victim state, which was curiously enough sustained at the Nuremberg trials, wrongly by the Western Allies, is very misleading, of course, because there were millions of Austrians who voted enthusiastically for the referendum and were happy to become part of Großdeutschland, and to profit from what they thought that would bring them. Also, Austrian complicity with the Holocaust, of course, was very substantial. And as you said, there were a number of key Austrian officials who took part in orchestrating the Holocaust. But it did mean that Austria as the first victim could go on into the 1950s and 1960s, more or less forgetting, of course, what role they had played. And it's quite significant that this only became really a part of public discourse when Kurt Waldheim became Secretary General of the United Nations. And then, of course, that suddenly put the spotlight on Waldheim and asked all kinds of awkward questions about Austrian complicity with the Holocaust and Austrian complicity with the crimes of the Third Reich. And I think it's really from that point onwards, from the 1970s onwards, that certainly outside Austria, there was this strong sense that somehow or other we got Austrian history wrong during this period, and that Austria actually did play a very important part and was quite happy to be
a member state of a member province of the Third Reich. The big difficulty was Austrian complicity with the Holocaust, and the commission, which met, well, some years ago now, more than a decade ago now, reported more than a decade ago about Austrian complicity with the Holocaust, Austrian Aryanization of Jewish property and so on, was interesting because it actually opened up, once again, arguments between right and left in Austria. There was no question on the left that this was something which needed to be done. It needed to be out in the open. You needed to be able to, confront that past and accept it. But there were people on the right who were not happy with that and thought that it was something which would undermine Austria's rather fragile national identity. And there was quite an interesting example from that commission where one of the commissioners was a former Austrian Jewish refugee who'd gone to Britain. And she objected to the fact that the commission talked about Aryan without using inverted commas, as if Aryan was in fact an acceptable historical concept today. And they had a big argument in the commission which went on for some days about whether Aryan should be just simply left as it was or whether Aryan should have inverted commas. Now it's a small example, but it's an interesting example, I think, of the extent to which history, the discourses, the language, still remains very important 80 years later. And this is not an issue, I know, that has gone away in Austria. It's not an issue that will go away. Confronting that past for Austria has now become as difficult as it was for Germany in the 1960s and 1970s. Dan? Okay, and question in the back a bit after this one. Well, thank you. My question actually is about trends in Germany and German public opinion, historiography, and political discourse. Is there any significant attempt, in your view, to reinterpret German role in the Second World War? Or is it less present in Germany than, for example, in Eastern Europe? I mean, I ask this question because it seems to me that reunification of Germany in 1990 meant also a very significant change in the results of the Second World War, of which one was Germany divided and occupied, first by 4 and then by 2. Now, 1990 marked the end of that, so it was not just the end of the Cold War, it was the end of the Second World War in a way. And this is the beginning, in a way, of this new wave of reinterpreting and allowing things that were unthinkable during the Cold War, I think, in Eastern Europe, but also in Western Europe, right? So my question really concerns Germany. Are there any significant political revisionism, well, in the inverted commas, I mean, in question mark, I mean, this is a highly politically charged term, of course, but I mean, is there anything like that in Germany? You want me to answer? Well, I didn't talk about Germany. Sorry. I didn't talk about Germany as I could have done in my remarks. I mean, the German case is interesting, and after 1990, there was a great deal of anxiety outside Germany that somehow the reunification would be used as an opportunity for, in a sense, turning the back on many of the debates of the 1970s and 80s, the Historikerstreit, the argument of the historians and so on. But I would argue, I think, that the process never really changed, that throughout the 1990s and into the 2000s, continued exposure of things about the Nazi past, which had remained concealed or forgotten in the debates of the 1970s and 80s, continued to be exposed by historians. I mean, I think about the Wehrmacht Ausstellung, which opened in 1995, the crimes of the Wehrmacht. Well, that was disputed, of course, and people who said, that's not true, the Wehrmacht, it was all the SS, not the Wehrmacht. But now it's become embedded in German historiography that everybody accepts that the Wehrmacht collaborated with what happened on the Eastern Front. I have a friend who works at the University of Potsdam, and he said that, the real problem, actually, of historiography in Germany in the last 20 years is that it's always, this question is, it's worse than we thought.
So the idea that somehow or other unification would bring this process to an end, I think has not happened. I think that it's still such an important issue in German public life that the public history emphasizes again and again that this was something for which that German generation was responsible and which subsequent German generations have to recall honestly over and over again. Vlado Urušić in the back, and then the ambassador. Maybe we can take... Okay. Go ahead. Izvoli. Ja bih se vratio ponovo na pitanje bivše Jugoslavije i bivšeg Sovjetskog saveza. Odnosno, danas se kolaboracija sa nacifašističkim režimom u bivšoj Jugoslaviji i na području Baltičkih republike i Ukrajini želi često opravdati borbom za nacionalna prava, a pogotovo antikomunizmom koji je tada bio. Da li je zapravo moguće, tako se čak opravdavaju i zločini, pa sad da li je moguće upravo tu kolaboraciju s područja bivše Jugoslavije i bivšeg Sovjetskog saveza sa nacistima opravdati samo borbom za nacionalna prava pod navodnicima, odnosno sa antikomunizmom? Hvala. Christian. I mean, I'm not an expert on World War II, so that's really something that Richard might want to comment on. I was just mentioning at the end of my remarks about the extreme politicization of Ukraine's World War II history in the current context with tensions with Russia, that has, as was mentioned earlier, is bound up in ideas of national identity in what is, a extreme crisis situation in Ukraine. That is not a situation that will lend itself to subtle historical interpretations that are necessary to address this issue. On the specifics, I'll turn this over to Professor Overy, who's really the expert on World War II. I'm not. So. Well, it's a difficult question. It's certainly possible in Ukraine or indeed in Croatia today to argue that what happened in the Second World War was, or in the Baltic states, that what happened was, part of the struggle against communism. That somehow or other they had to collaborate with Nazi Germany because that would hold back the Asian tide, the tide of Jewish Bolshevism, etc., the rhetoric of the Third Reich. But it's much more complicated than that, of course. I mean, the issue in former Yugoslavia in the Second World War involved conflict not just with communism, but conflict with Serbs, monarchists, as well as communists. The situation in Ukraine was enormously complicated by 2 or 3 different movements claiming to represent either Ukrainian national interests or a resistance movement hoping to bring back Soviet communism into Ukraine and so on. So there's no clear-cut history which you can look back at and say, oh, well, these were among the first Cold Warriors and so on, that somehow or other there's a link between what happens at the end during the Second World War and what happens when the Cold War breaks out in the later 1940s. I mean, I've heard the argument that, that Hitler was in some sense the first Cold Warrior because in the 1930s he saw the Soviet Union as the great threat of the future. 20 years later, of course, that's precisely what the Western world thought about the threat of the Soviet Union. But that, I think, would be a very misleading way of placing Hitler back into historical context. I don't think it's a simple case of anti-communism. It's a much more complicated issue than that. But I do understand how it's possible for people to bring that argument forward in the context of the Cold War and the fall of communism, and the sense that communism had in some way been the greatest enemy of the 20th century rather than fascism.
Mr. Ambassador. Thank you very much indeed. My name is Andrew Dalgleish. Am I on? Yes, Yeah. I think so. Yeah. I'm coming through? There we go. My name is Andrew Dalgleish, British Ambassador. Thank you, panel, for three very interesting remarks. I'd like to turn the discussion, if I may, towards the question that Tvrtko Jakovina asked us at the beginning of what do we do now? What next? How do we move things on? And the role of the historian in delivering that. Richard Overy, you said that often historians don't help with reconciliation because they dig out things that people would rather not hear, or they unveil things that people will use politically to deliver their own political message. And Professor Boucheron, you talked to us about what is a historian anyway? Anybody who wants to be these days, it seems. What I'm interested in views of the panel, in hearing from the views of the panel, is the extent to which historians have a responsibility and the state, government, has a responsibility in delivering what Professor Jakovina has asked for, which is a narrative that looks forward, that delivers reconciliation and moves a country or countries onwards. Where do the boundaries lie between the responsibility of the state or the political system and the responsibilities of the historian? Je pense que c'est une excellente question puisque dans ce panel nous avons parlé au fond successivement des archives, des commémorations et de l'histoire. Et ce sont trois choses différentes. Au fond, la politique des gouvernements, elle a en responsabilité l'ouverture des archives et la politique de la commémoration. Elle n'a pas en responsabilité l'écriture de l'histoire. Les historiens, eux, leur seule responsabilité, me semble-t-il, c'est de rendre des savoirs socialement disponibles. C'est rien que ça, mais c'est tout ça. Et de ce point de vue-là, ça ne doit pas être confondu avec justement ce dont on parle. L'ouverture des archives, vous en avez parlé. Le fait qu'elles permettent, par exemple, de trouver le nom des coupables, des crimes qu'on a subis. C'est quelque chose d'éminemment respectable, politiquement nécessaire peut-être, mais ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas la responsabilité des historiens. Et là, de ce point de vue-là, je serais un peu ferme là-dessus, parce que c'est vraiment sur cette distinction-là qu'on fonde, pour nous, pour moi, notre métier. Et sinon, on risque de confondre ce qui nous obsède et ce qui nous gouverne. On le voit bien aujourd'hui, ce qui nous obsède, c'est la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. De ce point de vue-là, l'État doit prendre ses responsabilités. En France, le gouvernement a pris des lois mémorielles. C'est important, on pourrait en parler. En constituant, par exemple, la négation du génocide comme un délit. Quelle terrible défaite collective. Et en même temps, c'est nécessaire. Et en même temps, par exemple, j'y suis, faute de mieux, favorable. Comme je suis favorable, par exemple, aux lois sur la parité. Je préférerais vivre dans une société où elles ne sont pas nécessaires, assurer la parité entre les hommes et les femmes. Mais, faute de mieux, c'est nécessaire. Donc il faut le faire. Mais ça, ce sont des politiques. Ça n'a rien à voir, me semble-t-il, avec le travail qui incombe aux historiens. Je faisais la distinction entre ce qui nous obsède et ce qui nous gouverne. Regardez, le travail de l'histoire, car je crois qu'il n'y a pas un devoir de mémoire, mais un travail de mémoire. C'est d'ailleurs ce qu'écrivait Primo Levi. Primo Levi n'a jamais parlé de devoir de mémoire, mais d'un travail de mémoire. C'est aller chercher derrière l'arrogance du présent le poids du passé. Mais dans votre magnifique
panorama de l'ouverture des archives. Il manque une institution universelle, la seule peut-être institution universelle, le Vatican. Les spécialistes, les virtuoses de la fermeture des archives, qu'ils appellent archivio segreto, c'est le Vatican. Moi, j'en suis un praticien des archives du Vatican. C'est eux qui ont inventé tout ça. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas de secret dans ces archives secrètes. Ce n'est pas parce que les archives vont s'ouvrir qu'on va découvrir des documents, une sorte de mémorandum de Pie XII, baigné de ses larmes, qui dirait « Pardon, j'ai péché ». Pas du tout. Il faut ouvrir les archives. Mais le fait de les ouvrir n'écrit pas l'histoire. Et donc, voilà, je me permets de le dire parce que, pour la Croatie, il y a évidemment l'obsession historique présente, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi ce qui gouverne depuis si longtemps, le poids de la papauté, par exemple, et de l'Église catholique. Et pour le comprendre, là, oui, il faut des historiens. Donc les historiens sont aussi là pour, au-delà de la politique de la mémoire, au-delà de la nécessité d'ouvrir les archives qui rendent possible d'autres usages sociaux du passé, qui ne sont pas les usages sociaux de l'histoire, pour moi. Et là, pour, au fond, aussi poser des questions à côté de celles que la société se pose. Parce que si on est obsédé par quelque chose, c'est pour faire écran à ce qu'on ne veut pas voir. Et les historiens se doivent d'être déplaisants, parfois. I mean, it's a very interesting question, what responsibility do historians have? I mean, clearly, at one level, historians have a professional responsibility to write their history responsibly and professionally, to observe certain rules of evidence and so on. But the point I made at the end of my remarks, of course, is that historians can still use the same archive or the same sources, but the way they write may produce an entirely different perspective. Imagine an Indian historian and a British historian writing about the British Empire in India in the 1920s and 1930s. When you read them side by side, in fact, they are completely different. You think they're almost completely different histories, but they're using the same body of material, but they arrive at that material from a very different, understandably very different perspective, and that will always be the case. The other point, I think, is that particularly for the history of the 20th century, so-called public history has become popular everywhere. And I've always taken the position that that's quite right, because history doesn't belong to the historians. It's not our history, and we allow the public to have a look at it every now and again. It's their history, it's our history. It's something we all experience. We have different views about it, we have different perspectives on it. We may know very little in terms of research. You may rely on historians a great deal, but it's not the historians who have this history which belongs to them. It's a history which does belong to the wider society, and how that society uses that history is something that historians can also, I think, take part in, and should, I think, take part in more than many do. Take the example I used of the Holocaust Commission, where David Cameron wanted a single, straight, easy answer about what the Holocaust meant, what Britain's role in the Holocaust, in saving Jews and so on was. But he didn't get a straight answer. He got half a dozen historians who had different perspectives, but who above all said that the simple answer he wanted didn't exist, which is what made it difficult, of course, to arrive at a final decision. I mean, I do think historians, that beyond their professional responsibility, do have a responsibility for engaging with wider society, recognizing that responsibility, and ensuring that society does not abuse the historical legacy that historians work on. I would agree with that.
historian is both a professional who provides expertise and based on an ethical code that was alluded to earlier, that gives his expertise, his contribution, credibility. But the historian is also part, and that's the piece that's missing in your question, of part of civil society. And the state, at its best, can provide conducive parameters for free inquiry and access to sources and free, open historical debate, but you will, as I've alluded to, even in the best of democratic societies, you'll have a constant struggle between the need for secrecy and, to some extent, political manipulation on the one hand, and that's pulling the state in a different direction, the government in a different direction. So you have, history is a work in progress, a struggle or a conversation, whatever you want to call it, between various stakeholders, and historians play, because of their professional background and ethical codes, an important role, but certainly not the only role. I quite agree with my colleagues here in this debate. And I agree with Richard that historians should engage with the wider society on these issues, on issues that they have particular, that they're particularly passionate about, including free access to archives. But it's part of a larger debate, and so I think civil society is a key factor in all of this, and yeah, so I'll leave it at that. Okay, question there, and several, okay. We'll take maybe 2 or 3 questions now. We are in the last 15 minutes, so please, Professor Kregar, Professor Roksandić, and there was a hand in the back there, and also a student here. Okay. Be quick. Poštovani organizatori i gosti, ovo možda neće biti pitanje koliko će biti određeni komentar. Just keep it short, please. Ovdje se radi o tome da mi od povjesničara očekujemo da provjere i kažu činjenice. Oni pak od toga ne mogu pobjeći. Naša očekivanja su međutim da oni nama kažu istinu, što onda ih dovodi u neugodan položaj da se moraju ograditi da istinu mi pričamo sami. Ali problem je u tome što se mi nalazimo u kontekstu, u društvu i u situaciji u kojoj se činjenice izmišljaju. Ne mogu provjeriti. Mi ne možemo, povjesničari, ne mogu toliko činjenica provjeriti koliko ih se može izmisliti. I onda dolazimo u situaciju da ne razgovaramo uopće o povijesti, niti s povjesničarima, nego govorimo o politici i govorimo o interpretaciji koja se ne temelji na istini. Zbog toga je ovakav skup posebno značajan. Mi apeliramo na to da se činjenice provjeravaju, a da se neistine ne izmišljaju. Kao što je britanska ambasada rekla, ako želimo živjeti u zdravom društvu, ta toksičnost izmišljanja mora prestati. Jer mi izmišljamo emocionalno značajne, atraktivne i nove probleme i događaje, koji baš zbog toga što su drukčiji i novi, što su različiti od utvrđenih istina, izgledaju publici atraktivni, ali mi nismo masa i trebali bi dati primjer. Zapamtit ćemo, Drago Roksandić. Regarding reconciliation. Hrvatsko društvo dijeli iskustvo 3 rata u 20. stoljeću.
Domovinskoga, Drugoga svjetskog rata i Prvoga svjetskog rata. Sva tri su na dnevnom redu. Kako otvoriti bilo kako je suvislo pitanje u vezi sa rekoncilijacijom, ako istovremeno ne postoji ni najmanja potreba niti u hrvatskom društvu, niti u komunikacijama u postjugoslavenskom prostoru da se prostor rekoncilijacije primjerice traži u raspravama o iskustvu industrializacije ili socijalne medicine ili industrijske obrazovne revolucije ili bilo čega drugoga što je mijenjalo kvalitetu života ljudi u perspektivi 20. stoljeća. I otkuda i danas ovolika dominacija povijesti nasilja? Ili to doista jedino čime se mi trebamo baviti? Okay, Anton Vujic at the end, but let's take one more, then we'll answer. Go ahead, please. Well, I have a really tough question. I'm half Ukrainian and I'm half Russian. And I would like to ask about the Ukrainian identity. What is the basement of the modern Ukrainian identity? And what is the perspectives of the Ukrainian state as the part of Europe? I would like to express my own opinion that right now exists two main streams in the ideology. Richard already mentioned that the memory of great victory is the basement of the modern Russian identity, and it's completely true. It's the basement of my own identity, but in the same time, 7 million of Ukrainian people took part in the Great Patriotic War. And this is the basement of their identity too. And in the same time, I don't know why, modern Ukrainian government is considered as the democratic government, but actually it's a nationalistic government. And the idea of democracy and turn to Europe is based on the hatred to its own past and to the Russian people. Maybe we can start with the history of violence and then move to the other comments. La dernière question ne m'était pas adressée, mais si elle m'avait été adressée, je ne lui répondrais pas. Parce que je pense qu'il y a justement de la violence et que c'est au cœur même du processus de violence que de demander aux historiens quelle est mon identité, dans quel ensemble l'histoire ancienne de mon pays m'assigne à appartenir. Et à cette question, pardon, j'y réponds amicalement, je pense que les historiens doivent, au risque justement d'entraîner cette société de violence qui est la violence même de l'assignation identitaire, à cette question, donc, les historiens doivent opposer une fin de non-recevoir, ne pas répondre, ou plus exactement répondre, c'est votre affaire, c'est votre avenir, c'est votre responsabilité. Par exemple, les médiévistes, on leur demandait sans arrêt, il y a 10 ans, est-ce que la Turquie est européenne ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire de l'Empire byzantin ou dans la géographie de l'Eurasie qui nous faciliterait la décision? Mais non, elle vous appartient, la décision. Et elle a appartenu à ceux qui avaient décidé qu'elle ne serait définitivement jamais européenne. Et les conséquences, elles sont visibles malheureusement aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se réfugier dans l'histoire pour ne pas prendre les décisions qu'on a à prendre.
Ces décisions, elles engagent notre avenir et elles n'ont rien à voir avec ce qui, dans l'identité, nous dispenserait de la responsabilité de choisir. Okay, interesting. Maybe Ukraine. Yeah. Well, I share your view, I think, about Ukrainian identity. It's not really up to historians, of course, to define what that is. But it is, as I suggested earlier on, extremely complex. Ukraine's history in the 20th century is extremely complex. And I know that in Ukraine there's also a turn back to the end of the First World War, when it seemed possible that an independent Ukrainian state might be founded, and that in some sense might be regarded as a founding moment. And then there was a whole century of subsequent crisis. But I think it's not up to historians to define what that identity is. I mean, I am aware that in the Ukraine there is argument among historians, and indeed they were present at this meeting I talked about at the beginning of my remarks, where they argue that 12 million Ukrainians died in the Second World War, and that why do we focus so much on the 1.5 million Soviet Jews who were killed in the Holocaust when something like a genocide occurs in Yugoslavia. Now these are not untruths. I think we talked quite a bit about numbers earlier on. It's not untruths. Clearly, 12 million Ukrainians did die in the course of the Second World War, and they died on both sides, in fact, and for a variety of different reasons. But it does show the extent to which thinking about the past is one way of informing your sense of the present. What did Ukrainians suffer, and what does that mean about Ukrainian national identity? What was our shared suffering, if you like? I'm sorry that I think in some cases in Europe, national identity is based on a sense of suffering rather than a sense of positive things. And that comes back to the first question we heard, which is why do we focus on violence? We focus on violence, of course, because violence is an historical rupture, usually, a profound rupture quite often. First World War, Second World War, of course the war in former Yugoslavia. These are moments of profound rupture. And afterwards things are not ever the same. And that's, I think, why historians are attracted. They're moments of extreme historical drama. But you're quite right, of course, that there are plenty of other things that happened in the 20th century. The rise of literacy and so on, the development of effective welfare policies, the growing prosperity of European societies and so on. These are all things which historians write about, of course, and which we, in terms of public history, we perhaps ought to celebrate. But the problem is, I think, that the public too is fascinated by issues of violence. They're still fascinated by issues of violence. Although we all talk about a world where we wish we had perpetual peace, the news is populated every day by episodes of violence worldwide, and I think that it's something which we collectively have a responsibility for. We think in terms of violence, and I would like to think of a European future in which violence didn't happen and in which we stopped thinking about it in quite the same way that we do. Richard Overy very eloquently, I think, stated the case, and as my colleagues, I think constructing Ukrainian identity will be up to you and your generation. What I do think that identity, national identity, is very much wound up in history, and I've referenced in my paper the abuse of history for the sake of a nationalist identity construction that's currently going on in Ukraine. I think you should expect from your country an open debate about its history, based in part on open access to archives, but it's ultimately up to you to determine that the identity, your identity, Ukraine's identity, as a result of this open historical process. I think history has very much to do with identity, and you really can't separate these two things. So I agree, it's up
it's really up to you and your generation to shape this. And my worry is that the one-sided nationalist manipulation of history for nationalist purposes will have a lasting effect on the current and future generations in Ukraine. We'll take the last three questions. Mr. Vujic, then two students, one was in the back. Are you still interested? Okay. Hvala lijepa. Ponukan sam zapravo ovim posljednjim komentarima i odmah moram se ispričati gospodinu Overiju što sam ovu sentencu koju ću sada ponoviti već ujutro njemu rekao. Naime, neki da sam čuo i ponovno jednu rečenicu iz Orwella iz 1984. Tamo se kaže ovako, tko vlada sadašnjošću može vladati i poviješću, ako vlada poviješću može vladati budućnošću. Jedna dosta pesimistička rečenica i razmotrimo je malo u kontekstu ovoga o čemu danas pričamo, pa između ostaloga i kada zazivamo potrebu da i vlade i država i institucije interveniraju vezano na povijest i na povijesnu struku i na njene doprinose. Da li netko misli da se ekonomija može bolje postaviti povjerom ekonomije struci? Vjerojatno svi misle. Ali i kojoj struci? Da li kejnzijancima i neokejnzijancima, da li neoklasičnoj ekonomiji, da li Friedmanu i Saksu i tako dalje i tako dalje. Iza svih teorija društvenih, čak i u prirodnim znanostima je tako, stoje zapravo vrijednosne pretpostavke. Ono što je ovdje problem je ona prva rečenica, a to je da premda mi u Hrvatskoj imamo i definirano u Ustavu da je to zemlja koja je između ostaloga svoj nastavak duguje antifašizmu, bez obzira na to što se priznaju i takvi datumi kao što su antifašizam kao vrijednost, pa onda zatim i ustanak protiv antifašizma i tako dalje, svejedno se odjedanput javlja više u posljednje vrijeme možda nego u jednom periodu prije ova druga potreba koju se kada je malo olako naziva revizionizmom i tu bi trebalo vjerojatno razlikovati dvije stvari kod revizionizma. Jedno je revizionizam kao negacionizam, a drugo je revizionizam kao kontinuirani kritički pristup stvarima. Mi vjerojatno ni kao povjesničari, ja naime nisam povjesničar, ja sam filozof, ali pretpostavljam da ni povjesničari kao niti druge struke ne mogu se sastati na način da daju jednu i jedinu teoriju nekoga događaja, kao što se to pokazalo u slučaju Camerona i njegovoga pitanja vezano na holokaust. Ali mi možemo imati ili razviti takve strategije po kojima možemo razlikovati koje su teorije bolje od drugih teorija. To su valjda one koje sadrže više istine, koje se zasnivaju na većem broju činjenica i koje objašnjavaju veći broj činjenica. To su neki elementi možda mjerljivosti u historiografiji gdje ona može pomoći suvremenom životu, pa onda zapravo vratiti kao autonomna struka ovo što je u politici voluntaristički pristup i koje se zasniva dakle, na onoj rečenici i na volji da se one provedu. Dakle ovako, istodobno dok postoji antifašizam u Ustavu hrvatskom, istodobno se kaže da je antifašizam floskula od nekih. Interesantno, kako smo ja radio enciklopedije, mi smo tamo isto razlikovali dvije vrste antifašizma. Jedan je antifašizam onaj isti koji je svima zajednički, dakle i evropski i naši i tako dalje, i tu je Hrvatska imala jaki antifašistički pokret. A drugi je onaj vrsta antifašizma kojega smo nazvali ideologemom, a koji je onda stvoren kao način zapravo obračuna sa svim onim elementima koji nisu pripadali novom društvu i novoj političkoj konstelaciji i novoj totalitarnoj političkoj konstelaciji. Dakle, što nas priječi da sa pravim riječima otvorimo tu diskusiju? Ja vjerujem da je bitno pitanje otvoriti raspravu, ali otvoriti raspravu isključivo, pretežno pod sljedećom egidom, da tako kažem. Nema smisla suočavanje sa poviješću. Gospodin Bušeron, ja mislim to nešto rekao, govorio je o ekonomiji sjećanja ili o ekonomiji zaborava.
Nema smisla otvarati pitanje sa poviješću ako ono ne vodi i rekoncilijaciji. I nemoguća je rekoncilijacija ako ona ne vodi i suočavanju s poviješću. Ekvilibrij između toga je vjerojatno jedno vrlo teško pitanje, budući da sam istodobno i član jednog povjerenstva, odnosno jednog vijeća koje je sada formirano od strane vlade, moram reći da teško da će se moći doći do nekakvog jedinstvenog stava, ali će se moći doći možda do jačanja strategija, boljega razumijevanja, širenja, dakle ne samo arhiva, nego otvaranja i građe koja je zapravo neobrađena, istraživanja, mreže istraživanja koja bi na neki način europeizirala ovu sadašnju diskusiju. Oprostite, vidim da predugo govorim. Hvala vam lijepa. Nikola i onda posljednje pitanje kolege Otraga. Evo, ja ću vrlo kratko. Dakle, kada se govori o revizionizmu, obično se govori o revizionizmu s desna i revizionizmu s lijeva, možda nešto u manjoj mjeri, ali se govori. Dakle, govori se o nekim nacionalističkim presezanjima na povijest, autoritarnim politikama povijesti i tako dalje. Dakle, moje prvo pitanje za vas je, smatrate li da je taj diskurs o dva revizionizma samo još jedna iteracija diskursa o dva totalitarizma? I drugo pitanje, smatrate li da postoji tako nešto kao što je liberalni revizionizam ili vigovski revizionizam, ili smatrate da je to naprosto kontradikcija in adjecto? Interesting. And the last question, please. When we talk about difficult relationship with the past, we usually speak about Eastern Europe and the relationship towards World War II. However, it might be that in the West, other topics serve the similar purpose. This topic, first of all, being the issue of legacy of colonialism. Just to give two very short examples, very recent examples, ahead of the coming elections in Britain, there have been some accusations towards the main opposition party of its leaders not being patriotic enough during the Northern Ireland conflict, and this accusation of not being patriotic enough in this post-Brexit atmosphere might not be without its political consequences. At the same time, ahead of the presidential election in France, the representative of the far right claimed, unashamedly claimed that colonialism had in fact a very positive consequence overall. And in this atmosphere of shock, of clash of civilizations, this might also not be without its political consequences. So my question is, in this sense, might other issues or might an issue of colonialism play at least a similar role in making the political fault lines is in some Western European countries as the relationship towards fascism and socialism plays in the East? Okay, thank you very much. I guess that all comments and questions were good. So, to respond? Shoot at will, yeah. Okay, well, I'll answer the first question about revisionism. Revisionism is a word that's misused in all kinds of contexts, and because it's used for people who deny the Holocaust, it's a word that people use, I think, with great difficulty. But in fact, it's not a question of liberal, left or right. Historians revise all the time, otherwise we wouldn't have a job. If there were an established history, which we could just sit down and say, well, here is the history, go away and read it, then there would be no point in having historians. Historians are constantly revising, re-evaluating, looking back with a different perspective, putting things in different contexts and so on, so that we're all revisionists of a kind. A liberal revisionist, I think, is not a contradiction in terms. Coming back, I think, to what we heard earlier on, one of the things that responsible historians ought to do, of course, would be to underpin the development and of democratic society and a proper civil consciousness. But it's perfectly possible for right-wing, left-wing revisionism to explore historical contexts and to arrive at entirely different conclusions, as I said earlier on about, for example, the history of India in the first part of the 20th century. And that comes back to the second question, which was about colonialism. Colonialism is very important.
the imperial legacy for the major global empires, Britain and France in particular. And in Britain, we have, I think many British people have a complete blind spot. They assume everybody else's imperialism was unpleasant and aggressive, and that British imperialism was benign, and the people benefited from it, learnt cricket, and that it's really rather a shame that the British Empire disappeared. And it is very important that historians actually keep alive the whole fact that the British Empire was based on a system of economic exploitation which made the City of London extremely rich, and it still is, on the fruits really of 200 years of British imperialism. And that even during the Second World War, when the empire was supposed to pull together, in fact, the British authorities were perfectly capable of engaging in forced labour, or, for example, in the case of India, when the Quit India movement started, authorising the machine gunning of protesters from the air, killing more than 2,000 Indians during the period of repression. Now, these are all uncomfortable facts which don't fit very well with that sentimental view of British Empire. But you're quite right, it is a fault line, and it's one we ought to, in fact, highlight more than we do. Oui, les trois questions nous renvoient une fois de plus au rôle de l'historien en régime démocratique, parce que c'est bien de cela dont il s'agit en somme. Historiquement, les historiens sont conviés par les pouvoirs pour tracer des frontières, dans des commissions. Des frontières entre les pays, des frontières entre la mémoire et l'oubli, des frontières entre les faits vrais et ceux qui sont inventés, des frontières entre les opinions répréhensibles et celles qui sont acceptables. Ça, c'est le cœur de notre métier. Et en même temps, il y a un usage minoritaire, dissident de l'histoire, qui en fait un art de l'émancipation, une pensée critique. C'est plutôt ce que je tente de pratiquer. Mais ça ne veut pas dire être dans une position irresponsable. C'est ça que, au fond, qui transparaît, je crois, dans nos débats. C'est que les historiens n'ont pas le monopole des discours sur le passé. Ils ne prétendent même pas en être les censeurs. S'il y a, dans ces discours sur le passé, des discours répréhensibles, c'est peut-être à l'État de les désigner et de les dénoncer. S'il y a des discours contestables, ce n'est pas seulement aux historiens de s'y opposer, c'est aux philosophes, c'est aux citoyens. Et puis, en revanche, il y a des discours qui sont discutables. Et c'est en cela peut-être que je tenterai de dépasser cette apparente contradiction philosophique entre mais alors les faits existent et en même temps l'histoire est sans cesse à réécrire. Oui, mais ce que les historiens font, me semble-t-il, en régime démocratique, c'est qu'ils dessinent l'arène des interprétations recevables. À l'intérieur de cette arène, tout est permis. Il n'y a pas d'autorité. Ce que savent les historiens ne vaut pas plus que ce que discutent les citoyens. À l'extérieur de cette arène, là, c'est pas pareil. Et là, c'est la position politique qui prévaut. Et c'est au fond à sauter cette frontière, à l'intérieur, à l'extérieur, que ce type de confrontation nous invite. I think that I'll wind this discussion up. Thank you very much to all three of you. Richard Overy will have another hour tonight with the public at the Zagreb Book Festival. And for all of you interested in the new trends in the Cold War historiography, Christian Osterman is talking to our students tomorrow at 9:30 at the Faculty of Philosophy. Patrick Boucheron did that yesterday. So thank you very much to all three of you. Thanks to the audience. We'll meet up after the lunch break. Thank you. Very good questions, too.
Very good question. You sometimes get odd
Test 1, test 2, test 3, test 4, test, test, 6, proba. Check 1, 2, test 3, test 1, 1, 1, 2, proba test, test 1, check 2, test 3, test 1, 1, 1, 2, proba test, test 1, ok. stavila bi ga naprijed da ima svoj mikrofon, jer ovi trojice imaju svoj mikrofon.
to... On će biti ovdje ovako, on ne treba ovaj mikrofon. Onda ćemo ga maknuti ovdje. Tvrtko je htio malo ranije početi, ali ne bi previše ranije, jer ova dvojica i ova dvojica, da. Ovi dvojica dijele ovdje. Grozno.
Okay, we'll continue in 6 minutes, please. Yeah, ja ću reći. Ovdje, je li tako? Dakle, možete se javljati više puta za riječ, ali... Ne, ostavila sam veći dio stvari tamo. Ja sam do 4 na skupu, imam novi skup u 6, u 7. Oni su trebali zvati. Koje, znači, nije uopće povjesničar kad koja stižu na pol, nema nikakve veze. Mogu sve ih u pola 7. Koja je zapravo neka vrsta društvenog parazita. Dobro, nije samo na tome, dobila je na tome što se malo svađala sa Plenkovićem, dobila je na tome što je Hasanbegović, Hasanbegović je kao, on je nekakav guru i ne znam nija što sve ne. A znaš što bi guru svime? Čekamo prije svega tehničara, obzirom da gospodin nije dobio informaciju da će mi gdje čekamo, sad ćemo doći. Ali ovo radi, a šta treba tehničar raditi? Ovi prevodioci će raditi, jel da sad za ove... Da, ja ću isto moram ranije. Aha, da, on to mora, a on mora miksati to, da. Cijeli imaju 4, drugi 5. Da, jer mi ovo ne moramo uključivati, da. 1, 2, 1, 2. Ne. A ovo je tu. Ovo je za dvoje, ovo je za dvoje. Mi ćemo se maknuti. Ovako. Da, ovo je za dvoje, očito. Ako se to ne dogodi, onda će Blanka doletiti i napraviti čudo. Kao što je to bilo do sada. T for two. Two for T. Sa svojim susjedom, ajmo reći, podijeliti, tako da kada budete razgovarali, pričali, onda... Dobro. Ili ga držite, ili ga... Nema problema. Znači, on će isto lako znači, on je televizijski čovjek, on mora znati s mikrofonima. Nema problema, lako se kao ništa ne riješimo. Ti imaš koncept? Mea kul. Mea maksima kul. Srećom. Ne, sva sreća je nešto se treba dopuniti. Pa dođeš do toga. Ne, dobro, gledaj. Ovo je sad ja moram zbog tog natječaja ministarstva moram predati recenziju, a ja ću isto Dejanu neke sugestije dati na tome. Rekao si do kojeg ono datuma, ali u 6. mjesecu negdje, jel da? Ali mislim, izdavač ti je dao vremena do kada. Znači negdje do recimo 5. 6. On je iz biologije za dobro. Dobro, ja ću to sad pročitati pa ću ti ja reći. A ovo, mislim, recenzija je format stvarno čudan, ovaj formular, vidjeti kako izgledaju ti formulari gdje moraš ono čisto kao nekakvi, kao ono u klizanju, onaj tehnički dio moraš odraditi isto.
tako da onaj sam sadržajni dio ne može biti jako dugačak, gdje se ono kao nešto kaže konačno o samom rukopisu, to je ono, to jedne stranice maksimalno, de facto. Da, gledaj, zato je važno da se ne ispusti nijedna rubrika, jer oni vjerojatno imaju neke formalne kriterije da eliminiraju recenzije ako nisu ispunjene. Ne? Ja sad moram navoditi sve od matičnog broja do mojih radova koji me kvalificiraju za recenziju. Ima. Ima tamo, piše u jednoj od rubrika. Ne? Mislim, meni je barem poslana takva... Interesantno da Ministarstvo znanosti... Molim? Da, ali mislim da je u onim gornjim rubrikama. Budem još jedan put pogledao. Mislim, osnov je ostao, nije se jako mijenjao obrazac. Mislim da je ostao, špranca je ostalo manje više isto. Da. Budem još jedan put provjerio, ali koliko sam vidio, ista je ta špranca, a interesantno je da na web stranici ministarstva više nema obrazac. Da, ali tog dokumenta više nemaš. Na web stranica se ministarstva promijenila. Nešto više nije MZOS, nego je MZO. I na toj stranici više nema ovog natječaja. Da. Ne, dobro, imam. Ozbiljan čovjek. Da. A i to je, sad sam vidio, da. Sad sam to isto vidio, da. Da, sad sam vidio to nešto, da za zadnji put je ne znam gdje se pojavio. Ne znam je li možda nadzorni odbor danas, on je sad u nadzornom kao predstavnik zaposlenika. Da, još u radničko vijeće. Ovo će ostati zapamćen po kravatama koje su mnogo duže nego što treba i po dijelima koje su totalno grozne. Zbog ovoga je vratio, ovako moguće da je zapravo na Da. Vidim da desničari imaju stalno po jednog predstavnika u dvorani. Piću i Igor dolaziš li? Igor Vukić ti je došao od vrata. Znači desničari imaju kontinuirano po jednog predstavnika ovdje. Pa sad je bio na vratima, valjda će doći. Aha. Da, bilo bi zanimljivo i tako, sad bi taj ovaj drugi dio u kojem mi nastupamo treba uskoro Ujutro je bio kako se zove, Novak, Slobodan Prosperov Novak. Evo, Snježana, znači da ćemo doći u pola ure kulture. Vladić bi trebao doći, Dejan Jović, Vesna, Heršelić, Dragoran Zakušić. Neće doći. Ne, Drago će doći. Vujić bi trebao biti, ali on izgleda negdje nestao nakon ručka i tako. Ne, oni su bili u jutarnjem dijelu. Ok, znači ti si još pola sata najmanje na Briselju. Vujić je dolje na kavi. Ok, važi. Roksandić se možda ne ljutio. Mislim se Roksandić ne ljutio često. Jasno. Jasno. Onda će se ne ljutiti. Ako počne. Ok, važi. Na sve se ljuti. Da, samo da organizacija. Da, ja sam isto pitao za imena. Drago.
Doći će, ali kad vidi da smo krenuli, poludi. Ne, doći će. Ovo je prvi. Drago se nanervirao jer je došao da se sve sjedilo u prvom redu, bilo zauzeto. Da se treći. Ali bio je vidio. Gospođe i gospodo, mi čekamo još dvojicu kolega koji su dolje na kavi, tako da two gentlemen having coffee downstairs, so waiting for them. We are ahead of time a little bit, so. Here they are. Tonči, tu. U vas, voila. Aha. I si. Vas si, tu ti je. Viržete, Tonči, viržete ime tu, viržete ime. Šutnuli ste Roksandića. Roksandić je zaslužio. Drago će doći. Gdje je on? Hoće on doći? Hoće, pa bio je tu. On sigurno misli da počinjemo... Kasnije. Da. Koliko sam ja samo tebe čekao u životu. Nema odgovora, pazi. Da ja znam odgovor, ne bi ta pitanja ni postavljao. Ovdje se očekuje da date odgovore. Ovdje se očekuje da date odgovore. Ne znam baš. Ovo je predugo za čitanje, ne znam što bi mogao izdvojiti. Kad moramo biti gotovi? Najkasnije do 4, ali... Jer ovo imaju raspravu o Bosni ovdje, znači. Ali ne znam točno koliko sati. Vreme. We'll start. Sorry. Should I? Ja ću nastaviti onda na hrvatskom jeziku. Čekao sam jednog od panelista koji živi u neposrednoj blizini, ali pošto je rekao da ne može stići za manje od 10 minuta, bio je ovdje prije podne, onda će nam se priključiti. Mi inače dijelimo zajedno ured i ja bih mogao hit primiti toga što smo počeli prije nego smo bili najavljeni, pa evo to je bio razlog maloga čekanja. U drugom dijelu panela i današnjeg skupa, kao što sam rekao, trebali bismo dijelom se i referirati na ovo što smo čuli, međutim pokušati ponuditi određena rješenja kako ih vide sudionici za Hrvatsku ili možda identificirati još neke od ozbiljnih problema koje dolaze iz njihovog područja bavljenja ovom problematikom, s obzirom da pretpostavljam dio publike prepoznaje da ovdje imamo dvojicu članova povjerenstva za suočavanje sa posljedicama nedemokratskih režima, kao što se to zove. Imamo kolege sa odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta, političkih znanosti, novinare, još će neki doći, i predstavnike civilnog društva. Ja ću otvoriti raspravu s tim da molim samo sljedeću stvar. Dakle, nema u principu ograničenja za raspravu. Možete se javiti više puta, isto vrijedi za ljude koji su u publici, ali molim sve one koji su ovdje identificirani da se, barem u prvom nastupu, uvijek drže vremena do 5 minuta izlaganja. Do 5 minuta izlaganja, ovi koji su ovdje u panelu. Možete uzeti riječ kasnije, ali želio bih zadržati tu dinamiku. Moramo računati na vrijeme koje je ograničeno i mislim da ćemo na taj način imati najzanimljiviju raspravu. Rasprava je naravno otvorena i ljudima iz publike, pa onda na to računate po uobičajenim pravilima da se predstavite, identificirate to. Molim vas, budite kratki, dakle trebali bismo biti praktični, brzi i up to the point u ovome što ćemo razgovarati. Postoje različiti načini na koji bih ja mogao ovo otvoriti, ali
Možda jedan može biti, tako da idemo ovim redom, osim ako se netko silno ne javlja za riječ prvi, pa ako ne, mogao bi krenuti od kolege Jankovića koji se između ostalog bavi poviješću historiografije. Ja mogu krenuti s načelnim stvarima, iako svi mogu naravno reći neke stvari koje su im bliže srcu. Što bi se moglo zaključiti iz ovoga što smo danas čuli i što možemo zaključiti od tih 25 godina rasprave o prošlosti ili o istim točkama iz prošlosti u Hrvatskoj. Rasprava nije loša koliko smo više puta ovdje naglasili, međutim pitanje je kakvu raspravu imamo. Hvala. Da, samo vrlo kratko odgovarajući na to, onda prelazeći na ono što sam pripremio, problem je naravno raspravu koju vodimo, u kakvim uvjetima se ona vodi, oko kakvih pitanja se vodi, oko kakvih pitanja se nažalost ne vodi, tko u njoj sudjeluje, u kakvim formatima, daje naravno mnoge odgovore na razloge zašto je takva naša debata kakva je, odnosno ne postoji. Pa ja bih želio u ovome prvom dijelu unijeti jedan drugi aspekt, kao možda najmlađi na ovome forumu i biti određena prenosnica prema studentima koji su činili mnogi dio publike u ovome dijelu prije podne i sada. Lakše nam je naravno reći zašto tako besplodno govorimo o prošlosti, zašto tako nerelevantno govorimo o prošlosti, nego kako to u budućnosti promijeniti, a upravo se tražilo od nas izlagača da ponudimo neku vrstu rješenja. Jasno je naravno da će podjela uvijek biti, kao i povjesničara i onih autora koji će iz raznih razloga biti afirmativniji ili kritičniji prema nizu segmenata nacionalne povijesti, ali jasno je da je bitno da naša protivljenja budu unutar demokratskih okvira i što relevantnije moguće argumentirana. Neću ovdje govoriti o političkoj razini o kojoj će sigurno biti riječi, ta politička razina je naravno presudna za mijenjanje hrvatskih politika povijesti, već ću govoriti o mikrorazini na kojoj djelujem i tu sada ulaze studenti u ovu priču. Moje iskustvo intenzivnih razgovora sa studentima povijesti je da dio njih svakako zanimaju ove naše obsesivne povijesne kontroverze, a dio njih nimalo ne zanimaju te povijesne kontroverze upravo zbog načina na koji o njima govorimo. Osobno bih rekao, čini mi se da među studentima ima mnogo onih koji su spremni za onu vrstu debate koja nama kronično nedostaje. To znači onih debata u kojima se sugovornici ne obraćaju monološki samo svojoj publici, već su spremni na dijaloško korigiranje vlastitih mišljenja. Za takvu debatu, javnu debatu, usmenu i pismenu, kakve kod nas ne postoji, nažalost, mislim da se trebamo boriti i rukama i nogama. Debatu koji će se raspravljati dakako o novim, bitno kompleksnim pitanjima umjesto ovih pojednostavljenih da ili ne spektakulariziranih pitanja i svih drugih pitanja koji se nažalost do sada postavljaju. Moramo promijeniti taj okvir razgovora o tim temama. Jasno je da takva neka priželjkivana studentska ili kakva druga debata ne može imati široki utjecaj, ali može imati utjecaj na one koji usprkos svojim stavovima i strastima su svjesni da ih moraju temeljiti na jednoj racionalnoj argumentaciji. I mislim da takvih među studentima i mlađim povjesničarima zasigurno ima. Ima ih, čini mi se, mnogo. A spomenut ću jednog studenta, možda sa drugog spektra, jednog studenta koji je zbog obiteljske pozadine, kako je to često slučaj, blizak afirmativnijem odnosu prema nacionalnoj povijesti i on smatra da treba više govoriti o Bleiburgu, te je sklon pokazati razumijevanje za upotrebu pozdrava za dom spremni od strane pripadnika HOS-a zbog njihovih žrtava u Domovinskom ratu, iako taj pozdrav zbog nasljeđa NDH apsolutno ne odobrava. I rekao mi je više puta da se, mislim da ću ga citirati, našao sam se u neugodnom položaju jer se pokušavam staviti u poziciju drugoga, a to znači desnici ukazivati na argumente ljevice, a ljevici na argumente desnice i pokušavajući tražiti nekako svoje vlastito mišljenje, neku vlastitu poziciju. I tijekom naše rasprave on je prihvatio neke od mojih argumenata, ali ne moje rezerve prema narativima koji kruže oko Bleiburga, rekavši da ipak ostaje u svoj prvotni pogled. I sad, da li to govori u prilog nemogućnosti debate u Hrvatskoj koju priželjkujemo, tog korigiranja mišljenja? Netko će sigurno reći da, zaista govori u prilog ne.
ali osobno vjerujem, iz moje perspektive generacijske, možda novih generacija, nepokolebljivo vjerujem u mogućnost racionalne debate na nekim drugim osnovama o našim povijesnim kontroverzama. Ona, čini mi se, trenutno nikako nije moguća na političkoj razini, dok je kod povjesničara zasad suviše personalizirana, ali među novim i nepoznatim studentskim generacijama, koji nam naravno nisu prisutne u javnosti, a koji predstavljaju određeni naznaku onih novih generacija koje će dolaziti i unositi novu dinamiku u tu naše rasprave o povijesti, mislim da u svakom slučaju je moguća. I ja bih samo u ovom prvom dijelu rekao da je moguća i da joj treba samo osigurati uvjete, a o drugim stvarima možemo, na koji način se ona treba odvijati, o kojim temama možemo razgovarati još kasnije. Hvala. Hvala ti lijepa. Možda se to dobro naslanja na ono što bi Snježana, s obzirom na svoje bavljenje obrazovanjem, mogla reći. Da, evo, ja se inače bavim politikama povijesti i to osobito onima koje se odnose na školsku povijest, koja je jedno od primarnih bojnih polja različitih politika povijesti. Evo sad slušajući Branimira, gledam taj njegov još ipak optimizam koji u njemu postoji, a ja bih ovdje referirajući na ono što je rekao profesor Boucheron u prethodnom dijelu, rekao da sam prošla kroz onu fazu Saint-Simona, Roze Luxemburg i da sam sad negdje u fazi Solženjicinja, jel? U kojoj zapravo svi sve znamo i pomalo smo već rezignirani i prihvaćamo ono što postoji. Ja sad neću više referirati o svim tim silnim debatama koje su se vodile o sadržajima školske povijesti u proteklih 25 godina, koje su se više manje fokusirale na u 90-ima recimo ili negdje tamo do sredine, do 2005. otprilike na način kako je prikazan Drugi svjetski rat, a sada se više manje ili bolje rečeno češće se fokusiraju na ono što je bilo na način kako se prikazuju sukobi u 90-ima, jer o tome se toliko pričalo i toliko zapravo već govorilo, tako da mi se čini bespredmetnim to ponavljati u detalje. Ali ono što me na neki način, što bih istaknula, što me osobito brine u tim debatama, jest nekoliko trendova koji zapravo traju cijelo to vrijeme. Jedno je u svakom slučaju nastojanje da se uzroci tenzija koje izazivaju rasprave o prošlosti uklone eliminiranjem pluralizma povijesnih interpretacija. I zapravo to, barem na razini školske povijesti, vrlo često rezultira jednodimenzionalnim narativom, simplificiranim objašnjenjima, reduciranim vokabularom koji zapravo onemogućava kritičko mišljenje o prošlosti i vrlo često obvezujućom terminologijom. Druga točka koju bih tu istaknula je jedan opresivan odnos prema korisnicima javne povijesti, jer školska povijest nije samo dio historijske znanosti, već i javne povijesti, koji se promatraju kao oni koji trebaju samo usvajati oficijalne verzije. I to se odnosi onda i na učitelje i na učenike. Dakle, učitelji koji su zapravo školovani profesionalci zapravo se promatraju kao netko tko bi trebao prepričavati tumačenja koja proizlaze iz oficijalnih programa i određenih udžbenika. Mislim da je to najbolje došlo do izražaja u ovoj zadnjem ovoj zadnjoj priči sa generalima koji poučavaju povjesničare o Domovinskom ratu. To je dosta zanimljivo i indikativno. I treća točka koju bih ja tu istaknula jest da još uvijek imamo situaciju da dobar dio povjesničara u Hrvatskoj zapravo sebe vidi primarno kao netko tko se bavi, čiji je posao baviti se identitetskim politikama, dakle utjecati na oblikovanje nacionalnog identiteta, a ne zapravo bavljenje onoga što bi trebalo proizlaziti iz njihove profesije. Sad,
Ja za to ne vidim instant rješenja, ne vidim brzih rješenja, vidim jedan dugi mukotrpan proces mijenjanja odnosa društva prema povijesti, koji traži nešto ono što se već isticalo ovdje u raspravi, a mislim da je to važna riječ, odgovornost svih aktera koji su u to uključeni. Dakle, s jedne strane recimo možemo naglasiti odgovornost politike koja je zapravo zadatak da stvori jedno okruženje u kojem je moguće slobodno sučeljavanje različitih interpretacija, a s druge strane kad govorimo o ovim akterima jest odgovornost povjesničara, koji dakle ne iznose samo činjenice, nego iznose svoje interpretacije, ali onakve koje će biti utemeljene na argumentima i dokazima. A što se tiče školstva i školske povijesti, ono što bih, eto, gledajući prema kolegama koji se nalaze u povjerenstvu za, koje kolokvijalno zovemo povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, ono što se najbolje, po mojem mišljenju, može zapravo ovdje napraviti je da napravimo takvu školsku povijest koja bi omogućila kritičko promišljanje o prošlosti. To je ono što sad nemamo, mi zapravo imamo i dalje jednu tradiciju koja potječe zapravo s kraja 19. stoljeća, gdje više manje se očekuje da se prenose službene i oficijalne istine. Hvala lijepa. Predlažem da možda prije nego čujemo članove povjerenstva, da čujemo što misle drugi segmenti društva, pa možda najprije mediji, onda ćemo čuti politologiju i NGO sektor, pa ćemo se okrenuti ovdje. Dobar dan svima. Ja se prije svega moram ispričati, ja ću morati negdje oko 3:15 otići, nažalost neću moći ostati do kraja. Dakle, mene veseli recimo ovaj optimizam koji sam čuo oko racionalnih debata, ali to baš nije utemeljeno po meni, to se neće dogoditi. Neće se dogoditi zbog dva razloga. Dakle, ako govorimo o ovim zbivanjima iz nedavne prošlosti, a onda se to kod nas u pravilu svodi na svibanj 1945. godine, mi od 90. pa na ovamo uopće nemamo debatu o tome. Nemamo niti raspravu, mi nemamo niti znanstvene radove, mi nemamo ništa. Mi imamo tako jedno urlanje, vrištanje, kako god to hoćete zvati. Prva osoba koja je magistrirala na temu baš Bleiburga je magistrirala negdje 2007. ili 2008. godine, to je Martina Grahe-Kravančić sa Hrvatskog instituta za povijest, a ne znam je li do danas uopće itko doktorirao na temu Bleiburga. Ona je kasnije doktorirala na temu represije, dakle zemaljske komisije tu u gradu Zagrebu, ali ne na temu Bleiburga, tako da ne znam, ima ovdje ljudi koji su sa sveučilišta, pa vjerojatno imaju bolji uvid u to tko doktorira, na koju temu doktorira, nego što to imam ja, ali dakle, naprosto nemamo nekakav znanstveni aparat da bismo uopće o tome raspravljali. Drugo, govori se, jutros je bilo riječi u nazivu ovog zbivanja je revizionizam i bilo je o toj imenici dosta riječi i jutros. Sam revizionizam sam po sebi, sama riječ ne znači ništa loše, evo i socijaldemokracija je nastala iz jedne revizije, ali mi, i ne samo mi tu potpuno pogrešno koristimo tu riječ. Uopće u Hrvatskoj nije riječ o revizionizmu, nego je riječ o prevrednovanju. Dakle, mi imamo nešto što je ovdje postalo kao 45 godina, kao neupitno, to se nastoji prevrednovati i sad ni to nužno ne mora biti upitno, jer ne znači da je ona dogma koja je trajala 45 godina bila točna i istinita, ali mi sad imamo taj stvarni i objektivni problem da se ustaški pokret nastoji prikazati minimalno kao neutralan, a zapravo kao neka vrsta dobrih dečki koji su se silno borili za Hrvatsku. Čak su, evo, kako smo nedavno čuli od visokog državnog dužnosnika na Bleiburgu, dakle od predsjednika Sabora, oni su zapravo htjeli na zapad, htjeli su zapadne vrijednosti, oni su valjda zato išli prema Austriji, su htjeli zapadne vrijednosti. Dakle, mi s tim imamo problema, mi uopće nemamo problema sa revizionizmom, mi nemamo problema sa nekakvim negiranjem, klasičnim negiranjem povijesti u smislu, recimo, Davida Irvinga kao možda najpoznatijeg slučaja svega toga, koji je srećom zbog toga uspio bankrotirati, što mi je jako drago. Sve to prevrednovanje se dogodilo na jedan fantastičan i meni fascinantan način. Ono se dogodilo bez znanstvene muke, bez znanstvenog truda, ono se naprosto
lagano kotrljalo, pa je išlo u nekim fazama Hrvatske u zadnjih 20 kusur godina i unazad, recimo u doba Sanaderove vlade, svakako. I onda se to tako tu na jednom dogodilo. Mi sad imamo situaciju da bitno manji broj ljudi, posebno mladih ljudi, ima loše mišljenje o ustaškom režimu nego prije 20 i nešto godina. Mislim da profesor Jović zna baš i točne podatke o tome. A imate situaciju da, koliko je meni poznato, to Snježana sigurno puno bolje zna, ni u jednom udžbeniku povijesti ustaše nisu lijepo opisane. Ni u jednom, da. Dakle, mi imamo tu situaciju da se to tako kod nas nekako naprosto dogodilo. Mi sad imamo jednu političku opciju koja će uskoro postati stranka, koja je sad dobila 8% ili koliko li na gradu Zagrebu, samo na toj temi. I zapravo samo na temi treba li preimenovati trg maršala Tita ili ne, odnosno treba, dakle, iz vizure te grupacije. U budućnosti se ništa neće riješiti i ni ovo povjerenstvo ništa neće riješiti. To povjerenstvo je u startu politički potpuno invalidno, zato što je Plenković njega sam sebi iznudio i nametnuo zbog svog nedjelovanja, odnosno nemicanja ploča. Onda je to povjerenstvo osnovao, a da je maknuo ploču ili da ta ploča u Jasenovcu ne postoji, onda bi povjerenstvo imalo nekakve šanse. Ovako nema apsolutno nikakvih šansi to povjerenstvo. I druga stvar, nemoguće isto riješiti zato što em nemamo debatu, em nemamo ništa racionalno u tome. To su sve duboko emocionalna pitanja, evo za ovog vašeg studenta, to je to. I gdje vladaju emocije, nema tu sad snage za argumente. Čak i da su pisane knjige o Bleiburgu, da su napisane biblioteke znanstvenih radova o Bleiburgu ili o bilo kojoj drugoj temi, to vam u emocionalnoj raspravi, a ona će u Hrvatskoj još dosta dugo biti primarno emocionalna, apsolutno ništa ne znači. Da, to je moj sentiment otprilike. Znate da sam ja dosta pesimističan, pa mi se to tako otprilike činilo. Možda, Dejan, evo, bez mojih pitanja, tu bi bilo dosta za reći. Da. Meni se čini da, ja se slažem s ovim što smo sad malo prije čuli i mislim da imamo situaciju u kojoj zapravo još uvijek čekamo, bojim se, na dobru povijest Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, socijalističke Jugoslavije i zapravo da naša historiografija kao i politička znanost u tom smislu jako deficitarna. Ljudi koji pišu izvana, poznajući naš jezik, i moramo se upitati zbog čega je to tako. Ja mislim da tu jedan od razloga je društveni, odnosno politički, odnosno ideološki pritisak koji stavlja u poziciju da je riskantno otvarati neke od tih tema, jer ćete dobiti šator ispred fakulteta ako neke stvari otvorite na način koji se ne sviđa onima koji su se proglasili stvoriteljima države i prema državi se ponašaju kao prema stvorenome. Dakle, kao prema svome vlasništvu, pritom negirajući demokratski legitimitet, jer smatraju da su demokratski izabrani vođe nenarodni, a oni koji ne izlaze na izbore samom činjenicom da su se proglasili stvoriteljima se smatraju ujedno i legitimnima, za razliku od ovih. Dakle, negiraju ne samo demokraciju, nego i mogućnost uspostave suverene države, ali su široko tolerirani i to ne samo u ovom smislu, dakle, nekog javnog prostora, nego imamo šefove država koji im dolaze u šator i pokušavaju na neki način tu jednu poziciju koja negira autonomiju svih sfera, pa onda i akademske sfere. Ne samo tolerirati, nego i ohrabriti. I ja mislim da je problem našeg društva u tome što ne postoji autonomija sfera. Politički vrh koji formira komisiju koja će interpretirati povijest je po mom sudu napravio prestup u tom smislu što je ušao u drugu sferu. Ušao je u sferu koja treba pripadati akademskoj zajednici i građanstvu kao takvom, da interpretira prošlost. A ja sam 2004. napisao jedan članak koji se zvao službene interpretacije u postautoritarnim sistemima. Meni se čini da najviše što se može napraviti u postautoritarnom sistemu je da nema službene interpretacije, odnosno da se ona ukloni iz javnog prostora i da se time taj prostor prepusti slobodi, u okviru koje su različite interpretacije utemeljene na činjenicama dopustive
i jedino tada moguće. Za razliku od toga, mi iz političke sfere dobivamo 3 vrste poruka. Prvo, neće nama drugi pisati povijest, nego ćemo je pisati sami. To smo čuli, nema političara u ovoj zemlji ko nije upotrijebio to. A pisat ćemo je na temelju državne saborske deklaracije, recimo na primjer o Domovinskom ratu, u kojoj stoji između ostaloga na kraju i poziv akademskim institucijama, javnoj sferi da slijede interpretaciju koja je dana u toj deklaraciji, donijete za vrijeme socijaldemokratske vlade 2000. godine. To nije mnogo različito od Titovog referata na 5. kongresu KPU, koji je postao temelj za udžbenike povijesti u socijalističkoj Jugoslaviji, koga je Tito, ako odete u Titov arhiv, vidjet ćete, napisao svojom rukom na 430 stranica A5 papira, svojom rukom, tamo postoji dokument koji sam vidio. Meni se čini da kad god postoji takva ambicija da se iz političkog vrha ili političke sfere nameće interpretacija povijesti, da je to jako problematično. Drugo što je problematično, još gore, je ovo što smo čuli u doba dok je HDZ vodio gospodin Karamarko, povjesničar, usput rečeno vaš kolega, koji je rekao kad mi dođemo na vlast neće se smjeti dovesti u pitanje tuđmanizam i koji je, iz čijih krugova je došla ideja o kažnjavanju, kaznenom dijelu za interpretaciju koja bi odstupala od ove dominantne. Na primjer, sjećate se suca Turudića, koji je predlagao, od toga ništa nije bilo, ali je u javnoj sferi predlagao kažnjavanje, ako bi neko doveo u pitanje karakter Domovinskog rata, recimo. To je bila ideja. Jel? Dakle, ja mislim da su te dvije stvari vrlo problematične. Ono što je problematično dodatno je ovaj pokušaj da se stvori jedan dominantan narativ oko kojeg bismo se složili. Ja mislim da je to jedna vrsta reakcije na činjenicu da nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju više nema nekog nacionalnog cilja koji bi nas ujedinjavao, kao što su bili nezavisnost, povratak teritorija, ali ne i ljudi, i onda ulazak u Europsku uniju i NATO, oko kojeg se ljevica i desnica mogla ujediniti, pa je pomela sa strane ili pod tepih različite ideološke interpretacije. Sada toga više nema i sada se traži i nekim magičnim putem neka ideja zajedništva oko ovoga ili onoga. Pa onda i predsjednik Josipović govori, bivši o tome, predsjednica Grabar-Kitarović o zajedništvu, a pritom recimo uzima se u uzor između ostaloga da je ta 91. Mislim, 91. je bila zajedništvo samo ako isključite jedan dio stanovništva koji nije sudjelovao u tom zajedništvu. Dakle, je to jedna mitska interpretacija 91. koja briše specifične poglede na same događaje. Prije svega, predsjednik Mesić dobro zna da ni HDZ niti nije bio jedinstven 91. gotovo ni oko čega, pa ni oko pitanja konfederacije ili nezavisnost, a mi svi naravno znamo da se o Hrvatskoj kao jedinstvenoj 91. može govoriti samo ako isključite činjenicu da se ona raspala. Kao što se i raspala po etničkim linijama. Ja? Ali ti drugi se ne računaju u nas, prema tome ne spadaju u to jedinstvo. Dakle, mi smo, ja bojim se, s tim ću zaključiti jer samo imao 5 minuta, bojim se da su problemi dublji i izvore iz političke sfere. Dakle, izvore iz pokušaja narušavanja autonomije, iz pokušaja lažnog, mitskog prije nego je lažnog, interpretiranja nedavne prošlosti, koje uključuje selektivnost i isključivanje mnogo čega, i proizlaze, po mom sudu, iz toga što još uvijek nema dovoljno slobode, a zbog ovih razloga da se stvar prepusti akademiji. Hvala. Tvoje iduće nastupanje će biti kraće od 5 minuta. Vesna Teršelić je predstavnica civilnog društva i vodi jedan NGO koji se zove Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću. Koji je pogled iz te sfere? Prvo ću nastojati biti optimističnija od kolega i to ne samo kako bi poboljšala opću sliku, nego ću to utemeljiti na iskustvu koje imamo, posebno u vezi društvenih promjena, jer sasvim sigurno, mada svjedočimo destrukciji interpretacije Drugog svjetskog rata, kakvu smo znali onog časa kad su počele demokratske promjene 90. Ima razloga i za optimizam. Ja ću to izvesti iz načina na koji ljudi koji dolaze na našu stranicu osobna sjećanja komentiraju jednostavne ljudske priče. Dakle, mada smo u vrijeme
rata 90-ih, Domovinskog rata, vidjeli kako se suzio horizont, kako je odjednom izvrnuta ona slika koju smo znali o pobjedi u Drugom svjetskom ratu, ispala kao ona u kojoj su zapravo naši heroji primarno ustaše i domobrani, i to je nešto što se prerađuje i događa. Ono što vidim je da, mada u ovom času još uvijek stoji u Jasenovcu ploča s natpisom "I za dom spremni" unutar grba HOS-a, mogu reći da mi dnevno vidimo koliko ljudi danas imaju puno više razumijevanja za stradanje s druge strane rata, bilo govorili o Drugom svjetskom ratu ili o 90-ima, nego što su to imali 90-ih. I kad analizirate medijske natpise, kada se zapravo govori o ljudskim sudbinama, i to sudbini jednog čovjeka, onda nemate ideologizirane reakcije, nemate isključive reakcije. I ja to vidim i među studentima i studenticama i zapravo među ljudima svih generacija. Tako ja, mada vidim da teško da ima uvjeta za racionalnu debatu i sasvim sigurno od 90. nije napisano onoliko historiografskih dijela o povijesti 20. stoljeća koliko bi ja željela ili koliko su kolege iz povijesne struke priželjkivali, opet ima temelja za pomisao da kada bi bilo političke volje, da bi među ljudima bilo razumijevanja za tu drugu stranu. I čini mi se da je to nekakav bitan preduvjet i za suočavanje s prošlošću, ali i izgradnju povjerenja i u konačnici pomirenje. I govorim to iz perspektive Dokumente i Antifašističke lige Hrvatske. Uloga organizacija kao Dokumenta je zapravo baš u pomicanju granica prihvaćanja uznemiravajućih činjenica i prihvaćanju tih ljudskih priča u javnosti. Zato je nama bilo jako bitno i snimanje osobnih sjećanja. Mi smo snimili sjećanja više od 500 protagonista, dobar dio je na raspolaganju na stranici Osobna sjećanja. To se danas koristi u nekim dokumentarcima, nešto se čak nekad prikaže i na javnoj televiziji, doduše rijetko. Nešto se koristi u izložbama i čini mi se bitno to stvaranje prostora u kako znanstvenoj, tako i najširoj javnosti za građenje činjenica. U ovom jutarnjem dijelu diskusije mi se posebno važnim činio ovaj naglasak da se činjenice ne utvrđuje, to vjerojatno rade sudovi i mi često pratimo suđenja za ratne zločine i svjedočimo kako se utvrđuju činjenice, ali riječ je i o građenju činjenica jer se novim istraživačkim radom dopunjava ono što je poznato i revizija je u tom smislu nešto uobičajeno. Samo ja ne znam gdje smo sada u nekom narativu kako bi se iz umjetničke perspektive to vidjelo. Louise Bourgeois je za otvaranje Tate Modern u Londonu pripremila jedan rad koji se sastoji iz 3 dijela. Prvi je bio I do, ja stvaram, mogli bi reći neku povijesnu interpretaciju. Drugi je bio I undo, dakle dekonstruiram tu povijesnu interpretaciju. I treći, I redo. Sad gdje smo mi točno u vezi, vjerujem, dekonstruiranja slike o Drugom svjetskom ratu i kad će početi taj redo i šta će on sve uključiti, nije samo pitanje vlade. Vlada mislim da je tu vrlo lišena političke volje i u trenutku kad se osnivalo povjerenstvo naša reakcija je bila da premijer osniva povjerenstvo samo zato da ne bi činio ništa. Dakle, delegira to nešto što bi trebalo učiniti drugima, jer Hrvatska nema politiku pamćenja. Zbog toga u spomen području Jasenovac prošle godine je bilo manje od 20 škola. Zbog toga Goli otok nije postao spomen područje. Zbog toga se ne događa puno onog što bi se trebalo dogoditi, a u najmanju ruku bi trebalo zaštititi mjesta
stradanja, kako iz Drugog svjetskog rata, tako i poraća, kako bi za neke nove generacije ponešto bilo moguće naučiti i na licu mjesta gdje se nešto strašno počinilo, a udžbenici se doduše mijenjaju, ali ne u onoj mjeri u kojoj bi to bilo očekivano. Hvala. Hvala lijepa. Još ćemo čuti 3 izlaganja, pa onda otvaramo diskusiju i za sve vas u publici i s ove strane panela. A onda možda Tonči Vujić. Pa imali smo redoslijed dok niste došli, pa možda da čujete više. Da. Tonči Vujić. Hvala. Prošlost je teško pitanje. Ovo je naslov jedne knjige koja je inače objavljena 2000. godine, a rezultat je jednog skupa koji se 2 godine ranije održao, dakle dok je HDZ bio na vlasti. I ja sam imao nedavno prilike pogledati tu knjigu. Ističu se i po opširnošću i po nekim drugim stvarima članci ovdje prisutnog kolege Šentije i neprisutnog gospodina Šimca iz Pariza. Iznenadili biste se koliko su tada i u sasvim drugačijoj klimi povezana neka pitanja što smo ovdje čuli i gospodina Jovića, a još od nekih drugih, a to je da je zapravo pitanje prošlosti uvelike vezano sa pitanjem ostvarivanja aktualne uloge u sadašnjosti. I kako se razvija mehanizam, što je već tada dakle bilo kritizirano, to nije bio SDP na vlasti, kako se javlja taj mehanizam po kojem zapravo nacionalizam što jače progredira, to je na neki način bolja zaštita za uspjeh na političkoj sceni. Nemoguće je po mom mišljenju razdvojiti ovo pitanje, kojega dakle imamo pitanje suočavanja sa prošlošću, od pitanja kako smo dovedeni u tu situaciju da se sada suočavamo sa prošlošću. Mi smo se s prošlošću dakle suočili tada, suočili smo se u onoj takozvanoj pomirbi koju je vodio tadašnji predsjednik Tuđman i za koju se katkada ironično kaže da je to bila vrsta politike pomirbe koja je posvadila i one koji su prije toga bili pomireni. Dakle, kritizira se ta politika pomirbe. Nemoguće je zašto to razdvojiti? Zbog toga što se javlja antagonizam i antagonizacija političke sfere koja ide na ruku radikalnim elementima na toj političkoj sceni. Ja ovdje namjerno neću govoriti iz aspekta ljevice ili desnice, mogu slobodno tu i neku simetriju povući. Kada nestaju racionalne mogućnosti politizacije, kada se ostvaruju dakle, svi ti neželjeni elementi situacije u stranaka u kojima stranke postaju klijentelističke, protekcionističke, u kojem postaju sljednice karijerističkog tipa napredovanja i tako dalje, reducira se politički model. Kad se taj politički model reducira unutar stranke, onda najjednostavnija agitacija postaje najjače sredstvo. I mi imamo te pojave i na ljevici i na desnici da zapravo smo danas udaljeniji od mogućnosti nekakve normalne, ajmo reći, neću reći koalicije, ali nekakvog normalnog razumijevanja nego što smo to bili ranije. Zašto? Zato što se stvorio mehanizam da je bitno stvoriti takve torove u kojem onda, dakako oni koji su u tom toru najglasniji i prolaze najbolje. I ja tu vidim jedan od elemenata radikalizacije ove političke dikcije koja onda je vezana na kraju krajeva uz to da nam je danas i dan danas Drugi svjetski rat gotovo, zapravo neusporedivo, sporniji nego Domovinski rat. Više problema oko toga i oko razumijevanja toga nego oko ovoga drugoga, što je mnogo bliže, bilo bi za očekivati nešto drugo. Naime, da odgovorim na pitanja, budući da se na neki način i nehotice moram osjetiti prozvanim. Ja sam član toga povjerenstva. Samo na jedno pitanje u minutu i pol, pa ćemo onda u drugom dijelu. Samo na jedno pitanje mogu odgovoriti. Pa ćemo u drugom krugu. Hoćete vi odgovoriti na moje pitanje onda? Kako? Na jedno pitanje. Koliko mi dajete? Mi dajete 5 minuta?
Imali smo 5 minuta, takva su bila pravila. Onda na jedno pitanje, dobro, onda da vidimo samo proceduralno pitanje. Neću vam čitati tekst je predaleko. To je vijeće sastavljeno apsolutno dobrim dijelom iz razloga koji su ovdje već navedeni. Međutim, nije time automatski lišena potreba za takvim vijećem ako bi ono značilo nešto drugo od onoga što su uglavnom govorile kritike, a to je da će ono donositi neke preporuke tipa političkih i povijesnih ocjena itd. Ovdje se radi samo o jednome, što ću sada i na tome ću završiti budući da mislim, dakle, nemamo vremena za dalje. Ovdje se radi samo o tome hoćemo li stvoriti takve strategije u širenju povijesnog diskursa, u utemeljivanju povijesne, ali ne samo povijesne, nego i interdisciplinarnih istraživanja itd. koji će pomoći toj politics of memory ili ne znam, Geschichtspolitik itd. I ako bi to vijeće to moglo učiniti, zašto ne? Ono je sastavljeno inače tako prilično pluralistički. Ima tamo neke koji se mogu smatrati da pripadaju nekom desnom svjetonazoru, ima i one koji se mogu smatrati da pripadaju lijevom svjetonazoru, no u svakom slučaju to vijeće neće sigurno rješavati pitanje ploče i pitanje zakona. Zakoni su vrlo jasni. Po zakonu 325 kaznenom zakonu, i to ste vi, ja mislim, u dokumenti i istraživali i u prekršajnom zakonu i tako dalje, vrlo su precizno opisana djela koja spadaju u kaznena djela i to između ostalo izazivanje mržnje, veličanjem ili pritajivanjem, da kažem, svega ovoga što ovdje smatramo svi zajednički jednako negativni, nazivali to sada revizionizmom ili nekako drugačije. Dobro, budući da dalje ne mogu nastaviti, ne znam, onda mi vi dajte neko pitanje ako bude prilike, pa ću vam onda dalje nastaviti. Ali Nenad može nastaviti. Dobro, ja ću dvije samo stvari reći, nastavit ću biti u okviru ove vremena koje imam na raspolaganju. Prvo bih htio reagirati na, dakle, prijepodnevnu sesiju, htio bih reći to, vidim kao zaključak toga i onda ću reći isto tako nešto zašto sam pristao ući u to povjerenstvo i što mislim da može biti njegova zadaća. Mislim, vi sami ocijenite je li to optimistična ili pesimistična konsekvencija, ali mislim da je jasno poruka prijepodnevne diskusije da nema zaključenja rasprave o povijesti. Mislim, taj closure, ili uopće ne znam kako se to točno prevodi na hrvatski, nije moguć. Iz niza razloga, osobito je profesor Overy naveo čak 3 jasna metodološki, dakle, značajna razloga zašto se ne može doći do zaključenja rasprave. Prvo zato što su povijesne teme, osobito one bolne, kontroverzne, sukobi, nasilje, to smo čuli, Drago je bio pitao zašto ne može Andrija Štampar biti nešto na čemu ćemo svoj identitet graditi. Pa evo, izgleda da ne može, ne, mislim, iako bi to bilo zapravo jako dobro, jel, ili neki drugi velikani naše prošlosti, nego su to uglavnom sukobi i nasilje. Znači, to se tiče doista procesa u samom društvu, tiču se ne samo politike, nego se tiču svakidašnjice, tiču se debata u koja se, dakle, i građani upuštaju, u kojima mediji sudjeluju i tako dalje. Drugo, ne može doći do zaključenja povijesne rasprave zato što politika uvijek iznova treba povijesne teme za svoje ciljeve. I jasno je, dakle, da se poviješću ne bavimo zbog povijesti, nego zbog nekih sadašnjih političkih ciljeva. I da nastavimo u tom optimističnom tonu, ja moram vam ispričati detalj, sad ću to anonimizirati, ali prošlog tjedna na Subverziji festivalu sam razgovarao s jednim američkim profesorom koji predaje na sveučilištu u Teksasu u Austinu. Ja sam ga pitao, kako se odnosite prema problemu da ovi južnjaci dižu spomenike raznim likovima iz konfederalističke vojske, uključujući najgore rasiste i počinitelje zločina. A on je rekao, to je, mislim, doista teško za izdržati, ali shvaćamo da to oni rade ne zbog toga što žele na ovaj način obilježiti povijest, nego zato što žele poručiti nešto u sadašnjosti u američkoj politici. Znači ponovno zapravo legitimnost, na primjer, rasističkog diskursa u američkoj politici. Znači, ako Amerikanci mogu, 155 godina nakon svog građanskog rata se još uvijek baviti time i koristiti te teme za sadašnje političke
sukobe, mislim da to baš ne govori nam da ćemo mi doći do nekog okončanja naših rasprava u Drugom svjetskom ratu. I treći razlog je bio taj što zapravo i sami povjesničari, dakle nema nekog načina da se dođe do, može se težiti nekom širem suglasnosti, ali sami povjesničari imaju različite pristupe, imaju različite vizije, konačno nemaju monopol na povijesne teme, znači druge discipline znanstvene i konačno sami građani se mogu time baviti. Znači to su, da tako kažem, strukturni razlozi zašto se to ne može okončati. Zato nam je važno zapravo da da im sugeriramo kako se može, dakle, ta politička rasprava voditi na jedan način koji bi smanjio tenzije, koji bi pridonio pomirenju, koji bi omogućio da se, dakle, neki umjereni stavovi promoviraju, a ne ekstremni. I tu ću ja, evo, nekoliko onda, a to su zapravo argumenti koje ću zastupati u ovom povjerenstvu. Dakle, prvo, doista je pitanje s kojih stajališta vrijednosnih, svjetonazorsko vrijednosnih, ali i političkih se zastupaju pristupa povijesti. Mislim, ako neko smatra, ne znam, Za dom spremni nekontroverznim, pitanje opet s kojeg stajališta to radi. Dakle, je li on to radi sa nekakvog liberalno-demokratskog, mislim, zalaže li se on za poštivanje ljudskih prava i tako dalje, demokratskog procesa, ili zapravo zagovara autoritarne rješenja. Mislim, problem je upravo u tome što se zapravo opet, znači, autoritarnost promovira pod temama bavljenja s prošlošću. Moje vrijeme je isteklo. Molim vas, nemojte se ljutiti, ja ću, naročito u ovom dijelu kad otvorimo publiku, ja ću nastojati prekidati, imat ćemo još 1 sat za raspravu i voljeli bismo čuti što više ljudi i održati dinamiku. Mislim, monolozi su za nekakav drugi tip panela. Molim vas, tako smo postavili pravila. Pridružio nam se Dario Špelić sa Hrvatske radiotelevizije, a riječ će sada imati kolega povjesničar Drago Roksandić. 5 minuta. Koji je bliže? Kao Damoklov mač, ne, ali dobro. Naučili smo 45 minuta najmanje govoriti. Ja stalno inzistiram, kad je riječ o ovim našim teorijskim kontroverzama, da su povijest i prošlost i sadašnjost i budućnost. Što se mene sama tiče, najviše sam naučio od njemačkog povjesničara Reinharda Kosellecka, koji uvijek govori o Erfahrungsraum, znači o nekom iskustvu i Erwartungshorizont, znači nekom horizontu očekivanja. Što god mi kao povjesničari radili, radimo s nekim u intencionalnom polju. Ne. Nas to je uostalom sad varirano na različite načine. Ne. I to bi ipak trebalo, ja mislim, imati na umu kada raspravljamo o ovome čime se bavimo, da ne biste mislili da sad ću ovo što ću kazati u nekom katastrofičkom ozračju. Hrvatska u Europskoj uniji i NATO, dokle god su Europska unija i NATO stabilni, će biti sasvim sigurno stabilna unutar određenih parametara. Ne? To je apropo kraja povijesti. Ne? Međutim, problem je nešto drugo. Ne? Problem je u tome što kraj povijesti znači pad Berlinskog zida. A danas zidova u svijetu ima mnogo više nego što ih je bilo 1989. Mi smo vjerovali ne samo da je to početak jednog drugačijega protoka roba, nego prije svega ljudi, ideja, vrijednosti i tako dalje. Međutim, svjedoci smo toga da stvari idu u vrlo različitim smjerovima. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, kad je riječ o europskim očekivanjima onoga doba, u međuvremenu udio Europe u svjetskom stanovništvu je očito sve manji i manji iz godine u godinu. U društvenom bogatstvu, koliko sam se obavijestio, isto tako sve manji. Kad je riječ o prosječnom trajanju života, očito je Europa na različite načine prednjači, ali je udio starijega stanovništva sve veći i veći. Drugim riječima, mi kad govorimo o tom kraju povijesti, onda moramo voditi računa da sve to skupa
iz nekih drugih svjetskih perspektiva možda izgleda sasvim drugačije. Da ne referiram na Kinu, niti Brazil, niti Indiju, bilo koga posebno. Znate, dakle, s tog stajališta ja bih kao treću stvar apostrofirao sljedeće. Kad sam danas intervenirao, ja sam kao brodelijanac imao prije svega na umu dugo trajanja. Za mene su i ratovi u 20. stoljeću, gledano iz Weberovske ili Marksovske, ako hoćete, Clausewitsovske perspektive, preraspodjele moći, bogatstva, puno toga drugoga. Da. I to ne samo među zaraćenima, nego i unutar svake od zaraćenih strana. Nisu svi na jednak način izašli iz Domovinskog rata. Neki su bili dobitnici, neki su bili gubitnici. Dakle, ako promatramo stvari imajući na umu da se u hrvatskome društvu u povijesti nikad nisu zbile veće promjene nego u 20. stoljeću. Od deagrarizacije do urbanizacije, od agrarne ekonomike do industrijske, od nepismena svijeta do pismena svijeta, prostorno neintegrirana, prostorno integrirana i tako dalje, onda je nemoguće baviti se ratovima, a da se nema na umu sve ove kontekste, koji ni u kom slučaju nisu definirani samo političkim granicama onoga što se u bilo kom trenutku pojedinačno smatra hrvatskim prostorom. E sad, da ja ne idem, završavam, da ja ne idem dalje, za mene je najveća opasnost, i molio bi da to ipak mogu završiti, u nečemu što se previđa jugoslavensko iskustvo. Povijest Jugoslavije nikad nije napisana zato što je trebala biti dogovorna. Čak ni povijest Saveza komunista Jugoslavije nije uspjela zato što je trebala biti dogovorna. Danas imamo velika dogovorna očekivanja, čak i o kardinalu Stepincu se dogovorno raspravlja. A s druge strane, i to je zadnja rečenica, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu nema nijednoga dugoročnog istraživačkog projekta iz povijesti. I za kraj će Dario biti ispod 5 minuta. Javio se predsjednik Mesić poslije za prvu intervenciju. Molim vas da se pripremite i drugi. Izvolite. Hvala, dobar dan. Ja moram priznati da za početak ja svoj kruh zarađujem time što radim emisije iz povijesti za radio i nekad za televiziju. Dakle, u tom zahtjevnost tog posla definitivno nije onakva kako imaju profesori povijesti sveučilišni, pa i oni srednjoškolski, ali zato odgovornost za taj posao i ono što se kaže, mislim da je jednaka, ako ne još i veća. Pogotovo zato što ljudi koji gledaju i slušaju su tu puno brojniji. Kad je u pitanju taj odnos s prošlošću i sve ono što slijedi, što zapravo on donosi, ja ne znam da li je iko spomenuo tu priču danas, ja se ispričavam što kasnim zbog posla, ali ta priča je možda čak i apokrifna, vjerojatno apokrifna. Ona govori o navodnom susretu nakon Prvog svjetskog rata, sad se obično sa francuske strane navode da je to bio ili Poincaré ili Clemenceau, sa njemačke strane postoji još više sumnjivaca koji su sudjelovali u tom kratkom razgovoru, ali uglavnom tema je bio rat veliki prvi koji je poharao Europu i jedan od njemačkih sudionika na toj konferenciji je rekao, prišao francuskom sudioniku, ponavljam, Clemenceau ili Poincaré, i rekao mu, evo, nakon nekoliko godina, nakon rata koji je razorio cijelu Europu, mi sjedimo zajedno na konferenciji i razgovaramo o tom ratu, ko zna što će reći ljudi za 10, 20 ili 50 godina o tom ratu. I onda taj francuski sudionik, Poincaré ili Clemenceau, je odgovorio, to definitivno ne mogu znati, ali vjerujem da nikom neće pasti na pamet reći da je Prvi svjetski rat počeo tako što je Belgija napala Njemačku. Dakle, poanta ove moje kratke priče, koja, ponavljam, možda jest apokrifna, jest ta, kada su u pitanju mediji, a onda i kompletna priča o povijesti, mislim da moramo se držati barem jedne temeljne crte. Ta temeljna crta po meni je da se neke stvari ne bi trebale dovoditi u pitanje, bez obzira na, naravno, slobodu ispitivanja. Te stvari su, grubo govorim i pojednostavljujem i preuzimam na sebe odgovornost za to što radim. Dakle, ne može se opravdavati ropstvo ni pod koji način, ne može se opravdavati nasilje nad ljudima i mislim da je vrlo teško braniti u medijima i za katedrom situaciju koju bi mi
Drugi svjetski rat, recimo, navodim ga, u kojem su s jedne strane bile sile osovine, s druge strane saveznici, mogli imati u nekakvom normalnom i društveno prihvatljivom razgovoru osobu koja bi branila silu osovine i sve one koji su sudjelovali na strani sila osovine, bilo kao njihovi pomagači, saveznici i tako dalje. To je po meni jedan elementaran, krajnje jednostavan, logičari bi rekli primitivan sud. Ali mislim da bi to trebao biti temelj na temelju kojeg bi se trebalo krenuti u bilo kakvu raspravu. Ne može se pod znanstvenom slobodom, raspravom, potrebom za raspravom u demokratskom društvu dovoditi neke stvari koje smatram da ako njih dovedemo u pitanje, onda zapravo granice nema. Onda praktički bilo kakve granice, ne samo u znanosti, nego u društvenom, u razgovoru u društvu zapravo ne postoje. Tad ne znam koji bi bio rezultat toga. Definitivno smatram da ne bi bio dobar. Jedan od razloga za ovu konferenciju jest možda bio i strah oko izgubljenih granica i rasprava koje su ne samo besplodne, nego su prešle granice društva koje je liberalno ili demokratsko i to je bila egida pod kojom smo se našli. Ja vas molim sada da se javite za kratke intervencije ili još bolje pitanja. Predsjednik Mesić, pa onda kolega Đurašković. Izvolite. Da ste mi dali riječ, naime, ja bih dao samo nekoliko konstatacija. Jedna je, dok god mi ne budemo proveli pravu reformu obrazovanja, mi ćemo imati perpetuiranje ponovo ovih svih pitanja koje danas spominjemo. Ali o nekim činjenicama mi bi morali imati ipak konsenzus. Činjenicama kako je nastala NDH, ona nije nastala nikakvim izborima, nikakvim referendumom. Ona je nastala voljom okupatora i od prvog dana je počela zločine. Stvarala je logore u kojima su ljudi ubijani, kao što je Jadovno, koje nije bio nikakav logor. To je bilo stratište gdje su deseci tisuća ljudi ubijeno. Ali na taj način o tim stvarima morali bi imati konsenzus. Onda se može razgovarati. Ali kad se prigovaraju partizanskim zločinima, bilo je nekoliko grešaka koje su partizani napravili, a to je da su kod napada na selo Boričevac spalili selo, a seljake, žene, djecu, civile su iselili. Poginuli su oni koji su bili naoružani. Međutim, sada kad slušate o tome, tu su partizanski zločini neizmjerni, a to jednostavno nije istina. Ili Španovica u Slavoniji. To je bila jedna greška partizanska, jer je to bilo ustaško uporište, čiji su pripadnici palili, klali, ubijali okolo srpska sela. I kad su se ovi malo ustanici više naoružali, napali su Španovicu, žene, djecu, civile, starce iselili su u Požegu, Pakrac i druga mjesta. Poginuli su oni koji su bili naoružani. Ali sada kad slušate ove revizioniste, oni će vam reći to je veliki zločin. Ili koja je još partizanska, u stvari greška, obrana slobodnog teritorija, a to je Kozara. Gerila u to vrijeme nije imala pravo braniti slobodan teritorij, nego manevrirati po čitavom prostoru. Pokušali su obraniti Kozaru i to je, brutalni su odgovori bili, dakle, zločina neizmjernih. Znamo sve šta se poslije toga događalo. Ali, ono što želim zaključiti i još o jednoj stvari, a to je ovaj pozdrav za dom spremni. Svi koji su išli u Jasenovac, svi koji su išli u sve logore na teritoriju takozvane nezavisne Hrvatske države, dobili su papir na kome je pisalo za dom spremni. Dakle, treba li još koji razlog? Dakle, ako bi taj argument uzeli u obzir, pa i sadašnja vlada bi morala reagirati kao što je Sanader reagirao kada je dobio spomenik
Juri Francetiću. Dakle, da zaključim, to je nemoguće zaključiti jer ima puno toga o čemu bi se trebalo o činjenicama dogovoriti. A ako se o činjenicama dogovorimo, onda možemo raspravljati. Evo, hvala lijepo. Kolega Đurašković. Pa evo, samo da se predstavim, znači ja sam Stevo Đurašković sa Fakulteta političkih znanosti, inače se također bavim ovom temom o kojem se ovdje raspravlja. Stvarno ću pokušati biti kratak. Zapravo ovaj sad bi se mogao referirati tu i na izlaganje svakog od vas, ali htio bih postaviti zapravo 2-3 pitanja samo vama da vidimo da li od toga možemo krenuti. Jel? Mislim, prva stvar, naravno, dok, kao što je gospodin Vujić prikazao, dok se ne prestane s ovim brutalnim korištenjem ili, dakle, prostituiranjem povijesti u političke svrhe, vjerojatno nam nema bolje, jel? Možda imamo prvi svijetli primjer uopće na našoj političkoj sceni u ovoj izjavi gospodina Prgometa, jel? Gdje je on, dakle, otac mu je prošao Bleiburg, stric mu je stradao, ali je rekao da mu ne pada ni na kraj pameti obiteljsku tragediju prostituirati u političke svrhe, jel? Zbog toga valjda je podbacio kod svojeg biračkog tijela. Ali to je jedan prvi jako važan primjer, ja bih rekao, kako bi rekao, dah CDU-a sa naše desne političke scene. Jel? Pod broj 2, ako sklopimo sve ovo, da li se može reći da isto također ključan moment seže od te volje politike? Pa ako on krene iz škole, dakle iz školskih programa, iz ove javne uporabe, kako si ti, Snježana, rekla, da li bi prvi korak bio, dakle, da mi zapravo napravimo dvije stvari koje si i ti, a i još mnogi isticali, jel? Da se odmaknemo od uskog prikaza povijesti u nastavnom programu kao državotvorne, već da je pokušamo prikazati naravno puno pluralniju i kao društvenu i kao povijest skupina, i pod broj 2 da se maknemo iz narativa žrtve, jel? Naravno kompleksni prikaz povijesti uvijek ubraja da se maknemo iz narativa žrtve, to jest iz narativa gospodara prstenova, jel? Mordor versus Gondor, jel? Pa onda se zapravo možemo, ako bi to krenulo, mislim da se onda može krenuti sporiti oko interpretacija. Sad, također još samo za kraj pitanje, kolega, profesor Oksandić je rekao da sumnja u neku dogovornu narav, jel? Oko povijesnih tumačenja i to, ako sam vas ja shvatio. Ali mislim da ako ne pođemo od onog šta su možda Njemci bili prisiljeni usvojiti, da imamo neku unutrašnju jezgru zajedničkih ili vrlo bliskih shvaćanja, jel? Da ne znam kako ćemo prestati s ovim prostituiranjem povijesti i sa podijeljenošću, da jedino tako dolazimo do pomirbe, jel? I za kraj, ako još mogu reći, bi stavio pitanje ovog što je rekao profesor Jović, koliko možemo imati pluralističke interpretacije povijesti u školskim programima. Ipak zadaća države je socijaliziranje njezinih građana i uvijek se htjeli ili ne nameće jedan hegemoni diskurs. Samo je pitanje da li je taj hegemoni diskurs zatvoren, funkcionira po principu mrak, svjetlo, ovo, gospodari prstenova, ili taj diskurs ubraja jednu kompleksniju i pluralističkiju interpretaciju stvari, jel? Eto, to su moje. Zahvaljujem. Evo sada je prilika doktore Vujić za odgovor. Na ovako teško pitanje. Na više teških pitanja, ali barem na ovo vezano uz povjerenje. Ja bih pokušao nešto onda reći drugo. Nema ovako, ako sam išta pokušao objasniti, to je samo zapravo način konstituiranja ovoga vijeća, ne povjerenstva, nego vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Dakle, rekavši nešto nepopularno tome u prilog, a što će biti od toga, to ćemo vidjeti. Tu smo ostalo mi Zakošek i ja, pa možemo mi dati i ostavke ako nam se nešto bude sviđalo, možda će i neki drugi davati ostavke. Ono, gledajte, što bi ja htio komentirati, ako mi dopustite, vidim da su teme i malo šire. To je koncepcija kraja povijesti i koncepcija revizionizma. Ne zato što bih htio biti sada zajedljiv. Ali gledajte, sada je i Giddens počeo govoriti o kraju povijesti. Ne samo, dakle, Fukuyama i tako dalje. I to kad je postao ser. Kada je dakle kada je na profetskoj školi za neoliberalnu ekonomiju, a to je London School of Economics, postao dakle već neprikosnoven i tako dalje i tako dalje. Šta je njemu kraj povijesti?
Njemu je kraj povijesti ono što ste i vi nazvali u sasvim pozitivnom smislu i tu se s vama slažem. Pobjeda liberalne demokracije. Ali on je zapravo to sveo na pobjedu neoliberalnog modela i na pobjedu globalizacije, a to nije isto. Sada se, dakle, otvaraju se ponovno sukobi tipa blokovske politike, iako blokova nema, jer treba održavati vojne potencijale, treba stvarati neprijatelje i tako dalje. Mi smo tu kao mala zemlja unutar svega toga u raljama, da tako kažem, gdje, mislim, se škare na mrežu konce iznad naših glava, a mi kao lutke tu igramo. Ono što bi mi mogli, to je što je manja zemlja, to bi trebala biti pametnija, a to je stvarno da se razriješi nekih stupidnih diskusija, vezivanja za, mislim, apsurdne stvari itd., ali ono što ja ponavljam, to ne vjerujem da je statistički u nekom znatnom porastu. To je posljedica pumpanja u kojem nisu ni mediji sasvim nevini, ekstremizacije političke scene u kojem, dakle, je bolje imati dobar članak sa sasvim tome ako je opasan članak, a ne ako je dobar ili pozitivan članak. I to pomaže ovakvoj stratifikaciji političkoj unutar stranaka, gdje onda se ekstremiziraju njihovi dijelovi i preuzimaju politički, ne dijalog, nego politički sukob. To vam je moj ovako jedan pokušaj blic analiza, ali to bi trebalo izvesti mnogo ozbiljnije od ovo što sam ja sada učinio, a zašto nemamo vremena. Školski programi, pa onda Dejan. Dobro, dakle, evo sad dva pitanja su bila usmjerena na reformu obrazovanja. Naime, prošle godine je dakle, neslavno propala još jedna kurikularna reforma. Dakle, ja sam između ostalog bila voditeljica skupine za povijest, stručne radne skupine za povijest i evo samo jednu sličicu ću iz toga prepričati. Možda su neki od vas zamijetili u programima jedan mali križarski rat koji su pojedini povjesničari vodili protiv termina koji je upotrebljen u prijedlogu kurikuluma, a to je termin post u zagradi jugoslavenski prostor. Dakle, primijetila sam da ga je Drago upotrijebio u svojem pitanju prije u prvom krugu. Ja. Dakle, bez jednog znanstvenog argumenta napadao se jedan termin i sad je to postalo jedno opće prihvaćeno mjesto. Evo, to je samo htjela jednu sličicu prikazati s onim s čime smo se suočavali u toj cijeloj raspravi. O tome bi se dalo pričati cijelo vrijeme. Sad, neke stvari koje je Dario postavio. Dakle, hegemoni diskurs, kažeš jer je zadaća države socijalizacija. Ja? Kad govorimo o tome, pitanje je naravno tko će ga definirati. I tu ćemo uvijek doći na onaj isti problem koji imamo sada. Sad, zadaća obrazovanja nije samo socijalizacija, ja bih rekla da je to i emancipacija pojedinca kroz obrazovanje. Prema tome, moramo gledati tu i jednu i drugu stranu. I to se naravno vrlo često prelama preko pitanja identiteta. I ono što je, recimo, konstanta u ciljevima nastave povijesti jest da je njezin zadatak više manje, ili obrazovanja generalno, oblikovati ili nacionalni, ili često se sad kaže kulturni identitet. Dakle, ne znam da nije isto, ali hoću samo reći koje se fraze koriste. Dakle, ja ne mislim da je to zadatak obrazovanja. Dakle, zadatak nastavnika nije da izgrađuje nečiji identitet, da se bavi tom graditeljskom djelatnošću, već da omogući učeniku da razumije problematiku koja je vezana uz pitanje identiteta i omogući mu da sam izgrađuje svoj identitet koji treba biti pluralan. I treća stvar, pitanje pluralističkih interpretacija u školskim programima. A što ćemo postupiti tamo gdje zapravo imamo više različitih interpretacija koje zapravo, koje su recimo argumentirane i moguće. Dakle, ne govorimo o onim ekstremima u kojima zapravo govorimo o interpretacijama koje se temelje ni na argumentima ni na dokazima. Dakle, ja mislim da to su zapravo potencijali koji omogućavaju da dakle, učenicima da se bolje snalaze u društvu u kojem žive i na kraju krajeva da razvijaju njihove kognitivne sposobnosti. Tu vidim potencijale takvog poučavanja povijesti. Tako da u svakom slučaju
one nikad ne dovode u pitanje one neke stvari koje si ti, Dario, spomenuo, dakle neke temeljne priče, ali u svakom slučaju ih treba uključiti. Mislim da tu postoji još jedan problem koji se, ne govori se o njemu često. Dakle, s jedne strane postoji naš obrazovni sustav, osnovna i srednja škola prije svega. Udžbenici takvi kakvi jesu, ali nekakav napredak se čak i u njima napravio, pogotovo 90-ih. Nije dovoljan, naravno. Ali postoji jedan drugi, ja bih ga nazvao podzemni obrazovni sustav, koji se dobiva kad dođete doma. Dakle, kod nekih ljudi deseci tisuća đaka dolaze kući, imaju na stolu povijest takvu kakvu jest koja se poučava, onda dođu doma i ko onom lošem vicu se ispriča obiteljska povijest. Ta obiteljska povijest je po meni možda jedna od najdubljih temelja revizionizma koji imamo u društvu. Dakle, može unutra pisati kako god mi je, recimo, karakterizirali Drugi svjetski rat, nezavisnu državu Hrvatsku, zločinačkom i tako dalje. Neke djeca dođu kući i onda im kažu posve suprotno. To je po meni puno dublji problem. Dakle, obrazovni sustav je bitan, ali vi imate jedan parasustav koji jednostavno producira, bez obzira koliko se god vi trudili u obrazovnom sustavu, jednu priču koja naravno po meni u Hrvatskoj buja i buja. I druga stvar, po pitanju ovog postjugoslavenski. Iz mog iskustva revizionizam nije njemu samo cilj revidirati prošlost, nego onaj drugi stav, praktički staviti izvan zakona ili ga učiniti smiješnim. Dakle, što god da vi napravite, što se nekom ne sviđa, čak i taj nevini prefiks kojeg stavite ispred se ili čini najvećim zločinom napravljenim u izradi jednog dokumenta ili se čini ridikuloznim. Dakle, da osoba koja je to stavila je neka vrsta dvorske lude. To su po meni dve stvari na koje se treba, i po meni one zapravo su najjače poluge tog revizionizma kojeg mi imamo danas. Ponavljam, dijete dođe kući, čuje nešto, da bi to pobio, mora ići protiv svoje obitelji, što naravno je drugi par rukava, i naravno to da revizionizam ide na tome da drugo mišljenje ili učini gotovo pa kriminalnim, ili da ga jednostavno učini smiješnim. I protiv toga je teško ići. Dobro, imamo nekoliko nadopuna. Samo bi se nadovezala na Darija i na ovaj podzemni sustav. Kod nas je usmena predaja u učenju jača od čitanja historiografskih dijela. To je jedna prepreka, ali ja bi dala primjer iz Koprivnice gdje smo mjesecima radili s grupom učenika koja je otkrivala prošlost svog grada u Drugom svjetskom ratu, konkretno prvi ustaški logor Danica. U toj grupi bio učenik iz obitelji koja je imala priču s Bleiburga. I on je iz kuće donio jednu drugačiju priču, ali je zapravo doznajući o Danici, o holokaustu, slušajući sjećanja jednog od preživjelih Židova u gradu, zapravo do kraja sudjelovao i u završnom dijelu, u jednom radu koji je zamislio Saša Šimpraga, se zapravo na glavnom trgu komuniciralo s ljudima o tome da je Danica dio povijesti Koprivnice i on je vrlo strasno objašnjavao, dakle, on se distancirao od te obiteljske usmene predaje. I mislim da bi bilo odlično kad bi tu priliku imali brojni drugi učenici, ali je nemaju. I odgovornost vlade je zapravo stvarati pretpostavke da takve prilike ima što više učenika i da se konkretno može raditi koraka i da se takve rasprave vode u zavičaju. Ja moram još reći da smo u Dokumenti nekoliko godina razvijali program Moj zavičaj kroz vrijeme, u kojem je u 6 škola niz učenika i učenica istraživalo svoju zavičajnu povijest sa puno zanimanja, istražili što se dogodilo kod njih u Drugom svjetskom ratu i u vrijeme jugoslavenskog socijalizma, da bi kad smo to poslali ministarstvu, pa onda ministarstvo uputilo agenciji, ostali na 0 povratne informacije. Dakle, ima puno organizacija koje rade vrlo uzbudljive programe i rade vrlo uzbudljive stvari s učenicima, međutim to se naprosto ne uspijeva proširiti.
I tu je jedan problem, naravno uz činjenicu da iz rasprava u javnosti mladi vide da političari zapravo nemaju volje priznat neke vrlo jednostavne činjenice. I to je problem. Drago, pa ćemo uzeti pitanje od Vedrana, pa ćemo se vratiti Nenadu. Što se tiče ove ljudske dimenzije, ja obično inzistiram da u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj, nema obitelji koja u perspektivi 20. stoljeća, ako je kao obitelj uopće preživjela, ne nosi neku tragediju i traumu. I s time je iznimno teško nositi se. I ključ na neki način i jeste u lokalnoj historiji. Jer najteže je suočiti se sa zlom u vlastitoj obitelji ili iza susjednih vrata. I velika je šteta što u Hrvatskoj baš ništa ozbiljnijega osim ovakvih pokušaja nije učinjeno, da se iz te kapilarne perspektive ne napravi ono što je nužno za humanizaciju povijesnog iskustva. Kolega Špelić je sad rekao nešto što se ja djelomice suglašavam, djelomice ne suglašavam, to se odnosi na intervenciju kolege Đuraškovića. Pazite, nema povijesti partizanske Hrvatske bez povijesti ustaške Hrvatske. Nema povijesti Hrvatske toga doba bez jugoslavenskog konteksta, da ne govorimo ne znam čemu drugome sve ne. Prema tome, kad je riječ o nama kao povjesničarima, nema toga što mi možemo ne istraživati. Mi moramo sve istraživati. Pitanje je samo kako to radimo prije svega u profesionalnom smislu riječi. Ne. Ali to je nešto što u nas još nije postalo legitimno. Mogu to otvoreno reći. Pogledajte samo što se gdje sve producira, po kakvim matricama i tako dalje. A da bismo to mogli napraviti, onda su potrebne očito rekonceptualizacije, drugačiji pristupi i tako dalje. Nema države koja će biti ravnodušna prema nastavi povijesti. Ne. Ali podsjećam vas na ono što je rekao profesor Patrick Boucheron, čime se ja suglašavam. On je na kraju rekao, u našoj profesiji na kraju ostaje emancipacijski imperativ. Dakle, ako nastava povijesti ne uči prije svega kulturi povijesnog mišljenja, ne uči ničemu, jer se sve drugo reapropriira, kao što ste kazali, po nekim obiteljskim, privatnim, alternativnim i tako dalje matricama. Prema tome, kad je riječ o ovoj civic culture, civilnoj kulturi, ona ne može postojati bez emancipacijskog potencijala. A to je nešto, evo s time završavam, na čemu bi vjerojatno najviše trebalo raditi. Ne? I jedna kratka napomena post-jugoslavenski. Ja još uvijek se ne mogu načuditi posvuda, ne samo u Hrvatskoj, u Srbiji i tako dalje, svi govore o bivšoj Jugoslaviji. Do 90. godine kad bi se kazalo bivša Jugoslavija, mislilo se na kraljevinu Jugoslaviju. Kako sad nema nikakve Jugoslavije, na koju se sad Jugoslaviju misli? Tko kaže bivša Habsburška monarhija ili bivše Osmansko carstvo? Jugoslavija je prestajala postojati 1991. godine. Kad se kaže Jugoslavija, misli se na državnu političku zajednicu koja je postojala do 1991. godine. Prema tome, čak i naš rječnik otkriva koliko smo još uvijek u PTSP stanju. Vedran, pa će onda doktor Zakošek, pa će kolega Karlo uzeti riječ. Mikrofon tamo. Hvala. Znači, ja bih počeo sa nekom pretpostavkom da u našim crtama ovdje postoji određen stupanj koherentnosti političkih ideja i tako dalje. Onda bih nastavio na činjenicu da smo spomenuli više puta ekonomsku osnovu i činjenicu da u panelu sjedi zgodna kombinacija akademije, javnog sektora, odnosno NGO-ova i medija. Ja zapravo pitam što ako su naša, pod navodnicima, zajednička stremljenja anakrona, ako ne i reakcionarna, u smislu da pokušavamo replicirati nešto što više nije moguće replicirati, odnosno da bismo sada najradije imali novi historikerštrajt, što osobno mislim da bih ja zapravo htio. Znači da uspijemo nekom Nolteu, metaforičkome, da uspije neki Habermas i mnogi drugi, da uspiju držati bukvicu,
na način da se zapravo kroz povijest u medijima da se uspostavi taj neki komunikativni razum habermasovskog tipa. Sad, s obzirom da u Hrvatskoj to nije bilo tada moguće, niti je danas moguće napraviti, zato što zapravo su mediji dobrim dijelom vinovnici ili barem tihi pomagači onoga protiv čega se navodno borimo, i zbog cijelog niza razloga poput destrukcije ili barem opadanja autoriteta znanstvenika, različitih oblika znanstvenih, kulturnih itd. Kapitala, što ako je ono što bih ja osobno htio napraviti, vidjeti da se dešava i pretpostavljam dobar dio nas, zapravo nemoguće više napraviti, i je li to možda neprikladno polazišna točka za razmišljanje o konkretnim koracima koje napraviti. To pogotovo pitam iz perspektive nekoga tko ima određeno znanje u povijesti znanosti i koliko je recimo sam koncept racionalnosti u zadnjih 10 godina kroz kritiku ekonomske misli došao u pitanje. Znači mi i ovdje zahtijevamo neku racionalnost, ali nisam siguran da smo nužno u mogućnosti sukobiti se sa nekim tko istupa naprosto iz okvira onoga što mi vidimo kao racionalno. Hvala. Pitanje se odnosi na bilo koga. Možda Nenad Zakošek može i ovo i drugo. Samo kratko možu se referirati na ovo. Mislim, imali smo dvije teze. Jedno je, treba nam pluralizam i kritičko mišljenje, s druge strane treba poći ipak od nekog temeljnog konsenzusa, pa ne možemo poći od toga da su sad cijele osvojene bile jednako legitimne kao i saveznici. Mislim da je ključ u onome što smo čuli, a to je da je zapravo obrazovni proces treba pospješiti emancipaciju ili drugim riječima kritičko mišljenje. A kritičko mišljenje mora počivati na nekoj znanstvenoj metodi, na upotrebi. A dobro, kako se to, jer naravno učenje nije samo racionalno, ima i emocionalnu dimenziju, to se vjerojatno na ovoj razini lokalne povijesti najbolje može posredovati mladima. Prema tome, taj konsenzus temeljni mora biti znači, sasvim nekim osnovnim vrijednostima koje bi morali biti zajedničke. Da ne polazimo recimo od neke rasne hijerarhije ili ne znam staležke hijerarhije, nego od ideje da su svi ljudi jednaki i tako dalje, dakle od univerzalizma ljudskih prava. I prema tome, znači, i mislim da se tu može pomiriti ovo, da li možemo na taj način o činjenicama govoriti koje su nesporne činjenice, treba uvijek provjeravati i vidjeti koliko su pouzdani izbori. I mislim, samo još jedna napomena što se tiče tog pluralizma, mislim, mi vidimo upravo tamo gdje se isto kulturne borbe vrlo ogorčeno vode, znači da se pluralizam svodi na to da će biti malo teorije evolucije u školi pa malo kreacionizma. I upravo to ne želimo. Ne želimo znači svesti sve na indoktrinaciju i sukob ideologija, nego na kritičko mišljenje koje treba se naučiti koristiti znanstvenom metodom. Ovo što je kolega sad na kraju rekao, kaže možda smo u svemu tome mi danas govorimo u prazno jer to više nije moguće, ne znam, ako ne možemo vjerovati u to da je emancipacija i kritičko mišljenje moguće, onda nam se stvarno jako loše piše, onda predstoji novi fašizam, mislim. Dejan, pa će Karlo uzeti riječ. Da, mislim, ja se slažem naravno da jedan apsolutni relativizam, mislim, bi vjerojatno proizveo efekte koje bi za pluralizam bile problematične u krajnjoj liniji, vrlo moguće. Ali s druge strane mi imamo recimo u hrvatskom ustavu izvorišne osnove u kojima su dati elementi za koje se tada mislilo kad je taj ustav pisan, a onaj koji ga je pisao je bio ujedno i šef države, da oko njih postoji konsenzus, to je obično pretpostavka ustava, dakle da postoji neki dosta široki društveni konsenzus oko toga, ali te izvorišne osnove zapravo stvaraju pretpostavke za potpuno jednu mitsku, za mnoge mitske interpretacije hrvatske povijesti. Sasvim konkretno, izvorišne osnove koje kažu, koje polaze od 925. Hrvatskog kraljevstva, pa vječna želja Hrvata za svojom nacionalnom državom, pa onda Zavnoh, pa onda Domovinski rat, pa referendum i ostalo. I kad zapravo idete malo detaljnije po tome, mislim, svaki element koji taknete tamo, a one nude temelj za neku, recimo, konsenzus oko interpretacije odakle proizlazi država. To je nacionalistički konsenzus, to nije ovaj kritički konsenzus. Da, ali recimo, na primjer, Zavnoh, mislim, nije li možda potrebno preispitati legitimitet Zavnoha?
Mislim, za mene je staljinistički inspiriran parlament koji nema nikakav demokratski legitimitet. On je sad u Ustavu, pola Hrvatske će reći, slušajte, nasuprot NDH je zavno, mi ćemo smatrati to je progresivna Hrvatska, da, ali čekaj, mislim, nije li možda vrijeme da možda između ostaloga otvorimo pitanje o demokratskom opće legitimitetu zavnoha kao takvog, a onda iz toga proizlazi legitimitet Republike Hrvatske kao takve, njihovih granica koje su nastale u socijalizmu, svega drugoga. Jel? Dakle, mi imamo s jedne strane imamo ustavno napisanu povijest, država nam u tom smislu ne pomaže jer ne stvara nikakav konsenzus, nego zatvara neke teme, jer kaže ako ti otvoriš pitanje zavnoha, to je protivno izvorišnim načelima Ustava. Jel? Dakle, neka se država u najboljem slučaju izmakne iz te sfere, neka nas pusti na miru, da možemo u miru razgovarati između ostaloga i o zavnohu, između ostaloga o tome da li je doista istina da su ljudi htjeli državu, između ostaloga okolnosti koje su sve druge. Dakle, mnoge od tih stvari koje su državno propisane kao konsenzus se zapravo pokazuju kao prepreka kritičkom mišljenju. Zatvaraju stvari koje bi trebale biti otvorene u jednoj slobodnoj društvenoj diskusiji. U tom smislu ima malo problem. A naravno mislim da oko rasizma se možemo lako složiti i pretpostavljam u društvu. Mislim, iako bi bilo nekih koji bi smatrali i dalje vjerojatno da je rasizam pozitivan, ali mislim da oko toga možemo postići konsenzus. Ali gotovo ni oko čega što se tiče interpretacije prošlosti. Smijem postaviti samo pitanje. Potpuno se slažem s vama da možda ti neki elementi koje vi nazivate mitski možda ne bi trebali niti stajati. Ali kad se govori o pitanju legitimiteta, možete li reći ko je zadnji imao legitimitet na ovom terenu u zadnjih 100 godina? Ako ste demokrat... Je li to možda Vidovdanski ustav? Je li to možda to? Je li to mislim Ne, ako ste demokrat, ja pretpostavljam da je to onda ono što je rezultat demokratskih izbora koji su free and fair. Sad naravno trebali smo procijeniti koji su ti izbori bili free and fair. Kao što znate, ja sam dosta skeptičan prema 91. kao free and fair godini. Mislim, u tadašnjim standardima to bi bilo jako teško pokazati. Ali ja pretpostavljam da današnja vlast ima demokratski legitimitet, ali zavno, mislim, nema, demokratski legitimitet. Jel? Prema tome, ako konstituirate demokratsku državu, morate na neki način biti slobodni, dovesti u pitanje, na primjer, taj konkretni detalj. I sve drugo što je u izvorišnim osnovama Ustava navedeno kao temelj hrvatske državnosti. Mnogi koji su navedeni nisu ni postojali tamo. Samo ćemo uzeti pitanje od Karla, pa idemo se vratiti. Da, hvala. Ja bi se zapravo, ja bi se malo vratio na sadašnjost zapravo i ono o čemu se prije pričalo, naime o diskursima. Meni se čini da se ovdje radi uvelike o jednoj organiziranoj politici diskursa, barem s jedne strane. Naime, vi ste u posljednjih nekoliko godina, to je godinu i pol, čini mi se, imali razne stvari od izbacivanja određenih nepodobnih pojmova iz diplomacije do organiziranja one ideje o osudi obaju totalitarizama, pa na kraju krajeva do uspostave ovog vijeća koje je naslovljeno tako kako je. Čini mi se to uvelike organizirana politika diskursa da se određenim stvarima promijene konotacije, promijene značenje. Međutim, s druge strane, nema u akademiji, odnosno u akademskim institucijama, nema ništa što bi kontriralo tome. Pa zapravo je moje pitanje kakva je odgovornost akademije, kakva je odgovornost akademskih institucija, ne samo pojedinaca koji s vremena na vrijeme nešto kažu na raznim televizijama, oni istaknuti, nego kakva je odgovornost konkretno svih vas zajedno i akademskih institucija da se uključi u tu igru koja de facto je igra kreacije značenja u diskurzima. Dobro, možda gospođo, možete vi onda ako ste se javili. Dobro, hvala lijepa. Gordana Maras, postavljam pitanje u svojstvu članice Splitske udruge Benedikt. Jutro sam live streamom, vi ne znate o tome ništa naravno jer vi ste jedan krug koji pratite vas, a ja pratim i nas i vas, tako da ste vi svi poznati i iznimno mi je drago što ovdje imam pred sobom jako poznate javne osobe. Moje pitanje glasi, ja sam jutros preko live streama slušala, profesore Jakovina, vaše uvodno izlaganje. Imala sam prilike čuti, ako griješim, molim da me ispravite, čini mi se da je ovo sudbonosno važno što želim pitati, vaš odgovor je meni i nama važan. Vi ste se suprotstavili povijesnom revizionizmu. Da li je moguće,
ako želite biti znanstvenik i tretirati povijest kao znanost, da ne možete postaviti sebe u situaciju da ipak postoje mogućnosti da su nastale ili se spoznale neke nove činjenice, neke novi fakti, pa bi onda trebalo, istina mudro, i te dijelove povijesti polako pustiti u fazu revizije. Ili je znanost povijest ili je ideologija. Ja doista sad, pitanje je to koje se ostavlja meni i vama na razmišljanje. Ja bih voljela da je istina ono što je povijest, ma koliko nekad to ugrožavali pojedine strukture moći. Druga stvar koja je meni vrlo interesantna, vi sad govorite o tome, čak ste i spomenuli da postoje neki povjesničari koji imaju osobne frustracije pa žele raditi reviziju povijesti. Ja se jako i u svojoj struci, inače sam ekonomistica i sociolog, jako vodim računa da moje stavove ne formiraju ljudi koji imaju neke osobne frustracije. Ja ih mogu razumjeti, ali stavove i konačnu istinu mi ne mogu oni formirati. Vi ste to spomenuli i onda se mislim koje su to osobne frustracije. Ja čitam i jako pratim ove neke nove fakte koji se javljaju od nekih naših povjesničara i moram reći da oni meni izgledaju vrlo argumentirano. Ali ovdje se a priori u javnosti odbacuju. Treća stvar, govorite o manipulaciji. Ja sam presretna što sam došla na ovaj skup i imam jednu doista uvaženu ekipu ovdje pred sobom. Ja vam moram reći, veliko je moje iznenađenje bilo kada sam otkrila da je u njemačkoj enciklopediji i leksikografskom udžbeniku Dudenu promijenjena definicija ustaše. Dakle, nije više ona definicija ustaše koja je bila za vrijeme Jugoslavije, za vrijeme maršala Tita, nego je nova definicija ustave koju su promijenili neki vrlo aktivni, očito ljevičari na ovoj svjetskoj sceni. Inače, oni i vladaju, uvode ratove i tako dalje, tako da ne znam šta znači vaša liberalna demokracija. Nova definicija ustaše glasi da su ustaše pokret koji u sebi sadrži mržnju i revizionizam prema Romima, Srbima i Židovima. Za vrijeme Tita pisalo se da je to pokret koji je nastao kao reakcija na velikosrpski kretanja i gibanja u svijetu. Dakle, ne znam kako se vi osjećate, da li ste Hrvati, da li ste globalisti, da li smo ljudi, ali ja sam vrlo tužna kad vidim da niko od vas o tako važnim stvarima, leksikografskim promjenama povijesti jednog naroda, ni jednu riječ ne veli, nego nasuprot sudjelujete u razgradnji destruktivno, rekla bi, jedne narodne svijesti. Evo, to sam vam htjela reći. Hvala lijepa, gospođo. Evo, ja ću vam odmah odgovoriti na pitanja, bili ste dovoljno duži. Oko leksikografije će Tonči Vujić odgovoriti. Što se tiče vašeg prvog pitanja? Ne bih znao odgovoriti, nisam vidio to u Dudenu. Gledajte, što se tiče leksikografije, u ovome tekstu koje sam ja dao kao prilog, ali nisu izgleda svi članovi vijeća dali tekstove, vidim da jedan pored mene nije izgleda. Ja sam dao jedan veliki prilog kako se interpretiraju u enciklopediji, u Hrvatskoj općoj enciklopediji pojedine stvari. I da se vidi da zapravo, da sumnjam da ćemo mi doći do nekakvih pametnijih definicija od onako kako su već tamo definirane. To je dakle, to je relativno aktivno izdanje. Ali vam moram reći da kada su u pitanju francuske ili njemačke enciklopedije i kada recimo se treba nazvati, dati atribuciju nekome liku, onda će vam Njemci uvijek napisati da je Hitler zločinac, a Francuzi će napisati da je državnik. Poslije će ga osuditi da kako i Francuzi. Tako da vam situacijske logike katkada nameću neke situacije. Neki moraju i trebaju, možda je to i u redu, oštrije promatrati neke stvari nego neki drugi.
A za ovaj slučaj ne znam, to ću pogledati što tamo piše. Inače, ja nisam odgovorio na niz pitanja koje ste postavili, ja ću samo reći na posljednje. Mi jesmo ovdje ljudi, vjerojatno smo mnogi ovdje isto tako Hrvati. Žao mi je što niste dobro slušali čitav ovaj tok. Drago mi je da ste mogli ovdje doći, ja nisam mogao biti niti na jednom od vaših skupova jer nikada nisam bio zvan. Ali ćemo nastaviti ovdje, Drago Roksandić je imao izlaganje. Revizionizam je očito loš pojam. Znate, oni koji ne pate od povijesnog zaborava vrlo dobro znadu da su jugoslavenski komunisti bili smatrani revizionistima u odnosu spram nekakva shvaćanja marksističke ortodoksije, da kako po... Za mene i dalje povijest klasne borbe. Drugim riječima, revision ne, ili ne znam što drugo sve ne, očito ovdje nije najprimjereniji, jer na koncu konca povjesničar ništa drugo ne rade, nego propituju ono čime se bave. Stalno su u procesu revizije. Nemam konkretan prijedlog kako to mijenjati, ali imam prijedlog kako ovo vijeće, koje nije povjerenstvo, treba promijeniti ime. Jer što znači nedemokratski ili kako već? Nedemokratski režim. Nedemokratski režim. Meni to uopće nije jasno. Na koje se to razdoblje odnosi? Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, NDH-azija. Da, pa dobro, Kraljevina SHS je do 1929. bila parlamentarna monarhija. Samo Kraljevina Jugoslavija, nakon diktature. Znači to. Ratno razdoblje i poraće. Nećemo se baviti međuratnim. Ratno razdoblje i poraće. Znači NDH i Socijalistička Republika Hrvatska. Pa dobro, ja vam unaprijed mogu proreći da nećete ništa napraviti. A ono što bi imalo smisla, to je da je konstituirano povjerenstvo za suvremenu hrvatsku povijest, otvorena pitanja, ne znam što drugo sve ne, jer na koncu konca, kad se na globalnoj razini postave problemi, onda ipak treba voditi računa o tome da ne bi bilo ni komunizma, ni fašizma, da je liberalizam bio uspješniji. Prema tome, kolonijalne imperije su imale liberalne države, da ne govorimo o bilo čemu drugome, sve ne, ja time sad ne branim nikakav ni komunizam, ni fašizam, nego jednostavno hoću reći da izvan globalnog historijskog konteksta u 20. stoljeću se stvari jednostavno ne mogu razumijevati. Dakle, to sad nije nikakvo pars pro toto ili ne znam šta drugo sve ne, nego jednostavno jedna elementarna činjenica o kojoj se uvijek mora voditi računa. To isto vrijedi i za nastavu povijesti. Mi stalno govorimo kao da je nastava povijesti ograničava na hrvatsku povijest. Nastava povijesti uključuje teme iz svjetske povijesti. Hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu. Prema tome, ako je Hrvatska u Europskoj uniji, nije nimalo svejedno kakva europska svijest se razvija nastavom povijesti. Ili kakva globalna svijest se razvija. Tako, ako govorimo o univerzalnim ljudskim vrijednostima, i tu staje. Samo operativne prirode. Dakle, Drago, još nije održana niti jedna jedina sjednica ovoga vijeća za tralala, tako da sad sve ne nabrajamo ovaj veliki naslov. Održana je samo, niti konstituirajući, nego kad je pozvano da se izjasne ljudi hoće li biti članovi vijeća. Dakle, mi nismo stigli još ništa tamo niti reći, pa ne bi bilo dobro da već unaprijed budemo krivi zbog svega. Ali time je ova konferencija dosta dobro sjela, jer prije nego ste krenuli ste sa određenim setom informacija. Mi smo na samome kraju, Snježana ćeš imati kratku intervenciju i ja bih zaključivao. Dakle, samo ovo pitanje revizije u povijesti. Revizija u povijesti je doista normalna stvar. Ja? I to nije ništa što bi trebalo biti problematično. Međutim, ono o čemu je kolega govorio je zločudni povijesni revizionizam koji pristupa reviziji povijesti s određenom političkom i ideološkom agendom. I to se problematizira. Da. Znači, to treba razlikovati. Molim lijepo, imate dvije stvari. Poštovane gospođe i gospodo, mi smo točno minutu prije završetka. Hvala vam lijepa na pozornosti vama u publici. Hvala lijepa kolegama koji su bili ovdje u panelu. Hvala lijepa kolegama koji su bili iz Francuske, Njemačke, odnosno Sjedinjenih država i Ujedinjenoga kraljevstva. Nešto ćete moći vjerojatno ovome još vidjeti online i pročitati. Ja se nadam da, evo,
tri važna povjesničara i ova rasprava da nisu uobičajena stvar u Hrvatskoj, tako da se nadam da smo nešto učinili i da nešto malo bolje o nekim stvarima znamo ili barem znamo kolike su nam stvari još uvijek problematične. Hvala vam lijepa na prisustvu i vidimo se nekom drugom prilikom.